Merci beaucoup Momo ambi foki wala ɲumandon ani furumuso ɲuman ni o ye Safi Jabate Malien an bɛ aw bɛɛ kelen kelenna fo ka aw wala ɲumandon diɲɛ fantan ani naani fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Malien sigin bɛ yɔrɔ yɔrɔ ni wagati na ka ouverture média lajɛ an ka plateforme bɛɛ sanfɛ page Facebook chaîne YouTube Instagram siraw fo ka taa bila sira fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko aw bɛ k'an lajɛ a kan wagati na an bɛ foli lase an kanubagaw ma ka yiraw la k'a fɔ a ka jɛmukan mandi ni o ye Thierno décrypté ko Thierno ka a walawala an b'o de fɔ ye dongo don fo ka taa bila jumadonya la jumadonya an kɛmɛ ka o kɛrɛnkɛrɛnnenya ni ka bila an ka Mali seko na dɔnko tigilamaw ma artistes fo ka taa bila comédiens na an b'a ɲɛfɔ ye ni waati na an y'a affiche kɛ dɔgɔkun kɔnɔ k'a fɔ ko an bɛna Safi ani a furucɛ wele ka na ni o ye Momo ye Maliens ko bɛ dugu kɔnɔ Safi ni a furucɛ u kɛmɛ ka wuli k'u jɔ ni waati na seliba dugusajɛ ko u bɛna u ka san 12 furu ni ka se ka o ɲɛnajɛ belebeleba sigi ko Bamako ka welelen don a kɛnɛ kan o sababu la kunnafonidilaw kɔni bɛɛ kɛmɛ ka wulikajɔ sabati ka gɛrɛ Momo ana furumuso la ka se ka fɛn caman ɲɛdɔn o sababu y'a to ouverture média la an fana ye wulikajɔw kɛ ka se ka u sɔrɔ cogo nasugu bɛɛ u kanubagaw ye u ɲini an fɛ k'an ka se ka nanu ye ka kuma Momo ani Safi yɛrɛ ka kow kan san 12 yɛrɛ kɔnɔ ko jumɛn ni ko jumɛn yɛrɛ tɛmɛna u ka kow kɔnɔ u bɛna se ka kuma mun kan ani kuma caman bɛ yen minnu fɔlen don kow kɔnɔna na Safi b'an bolo kɔrɔ ya a furucɛ b'an bolo kɔrɔ Maliens baro in a tɛna kɛ basi kan nabi dɛsɛ an b'a ɲini an kanubagaw fɛ bɛɛ ka partager an bɛna folikan las'u ma u yɛrɛ ka folikan bila u kanubagaw la yani an ka don babu kɔnɔ kɔfɛ Momo tar basi t'i la alhamdulillah an bɛ Ala tanu somɔgɔw bɛ di basi foyi tɛ nba Maliens ɲɛbaw la bi a kanubagaw nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que k'aw bɛna na ouverture média kan donc folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an fana baw ma bi bon an bɛ Ala fo ka kira fo k'an fana baw fo ka jatigi ɲumanw fo k'an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo ka aw yɛrɛ fo parce que n'i y'a mɛn anw artistes aw don pour que diɲɛ k'a dɔn an bɛ min kɛ an bɛ min fɔ il faut vraiment vous les journalistes donc Ala ni kira ni an mansaw ni an jatigiw folen kɔfɛ aw minnu fana y'an ka sababu dɔ ye an b'aw fana fo vraiment merci beaucoup Momo mais a bɔlen b'a fɛ k'i suma mais k'i poselen don mais bi i bɛna kuma dɛ n'Ala ka jɛ i labɛnnen don kɔni labɛnnen don an bɛn'i bila kuma na bi Safi somɔgɔw ka kɛnɛ tar basi tɛ yen nba folikan jumɛn b'i fana bolo bi an b'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka ouverture média jama bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ k'an nin wagati in na n ka foli bɛ bɛɛ y'i sigiyɔrɔ la d'accord merci beaucoup Wadada Safi o tɛ yan Wadada in kɔrɔ i bɛna tila k'a kɔrɔ fɔ ye original yɛrɛ d'accord folikanw tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli lase an yɛrɛ kanubagaw ma nin wagati na fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ Safi ka nali fɔlen an kanuba caman y'an wele k'a fɔ vraiment ko in a diyar'u ye an bɛ foli lase u bɛɛ kelen kelenna ma ka fɔlɔfɔlɔ daminɛ an yɛrɛ ka directeur sanumaw la Yusuf Mangara fo ka taa bila Cheikh Tidiane Jara ni o ye Buba ye ale de bi an ka nɛgɛ karafe la nin wagati na ka se ka jan ɲɛnamaw yira aw la ani Busta Sangare an bɛ foli bila nin wagati na Tata Sila a fana bɛ k'an lajɛ nin wagati na ka taa États-Unis Missouri kɔnɔna na États-Unis fo ba Maliba kɔnɔ an ka foli bɛ bila Tata ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli bila Madame Kumare Gakou Simaga a fana bɛ k'an lajɛ nin wagati na u bɛɛ nisɔndiyalen don nali na Fatoumata Minti dite Fatama Miss Canal Kulikoro mara la an bɛ Fatama fo kosɛbɛ ka wale ɲuman dɔn ouverture média kanuba belebeleba don an bɛ Madame Sampi fo Batandaw fo États-Unis d'Amérique Wule Jane Brest an ka foli bɛ bila ye France jamana kɔnɔ u bɛ k'an lajɛ Maliens an b'an kanubaw bɛɛ fo ka Erekotradi baarakɛlaw bɛɛ fo ni o ye an ka jelikuntigiw ye an b'u bɛɛ kelen kelenna fo Daga Maïsa fo ka taa se Funɛ Kamara ninnu ma o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ ja de Istanbul ja service an b'a fɔ ya ka wale ɲuman dɔn
ale bɛ baara kɛ Istanbul de a yɛrɛ b'an bolo ko ouverture média kɔnɔ yan nɔ malien minnu sigimɛ Istanbul ale de b'u ka wulikajɔ sabati k'u ka ciw kɛ denmisɛnnin nafolotigi don kolon b'a kunna kosɛbɛ an bɛ ja fo ka wale ɲuman dɔn nin waati in na a bɛ ouverture média la yan o tɛmɛnen kɔfɛ malien an b'a ɲini aw fɛ a y'a partager kosɛbɛ sabula don man ca donbaw man ca kosɛbɛ Mamudu fana n'a furumuso bɛ k'an lajɛ fo Espagne ni o ye Mayimuna ye an b'u kelen kelenna fɔ Mali ninnu k'a fɔ bɛɛ ka partager an b'an ka sponsors fo k'u wale ɲuman dɔn Double 7 ani ka fara Yara Oil kan Double 7 mun fana kɛn bɛ nangamaden duga jaabi ye nin waati in na anw yɛrɛ ka timinanja bɛ sɔrɔ ale de mini fɛ Yara Oil o ye Mali taji ye a b'a dɔn nazaraw de na bɛ taji feere an ka jamana kɔnɔ nka mun ye Yara Oil ye o ye Mali taji ye Maliens ɲininkaliw bɛna boloda sisan a ye aw ka téléphone n'a ka ordinateur n'a ka téléw gɛrɛ aw la baaraw bɛna sabati ni waati ni kunkurunin na n'an tilala baaraw fɔlɔw tɛmɛnin na. Intense Love, le nouveau parfum pour hommes et femmes by RJ Cosmetics. Pure séduction, le nouveau. Do babu kɔnɔna na Momo Jabate, Mohamed Jabate o tɛ ya? Mamadou Jabate. D'accord, Mamadou Jabate ani Safi Jabate, ami Jabate la duba kɔnɔ bi Maliens kumaw bɛna fɔ bi mun b'a to vraiment faamuyali caman ka sɔrɔ hali bi Safi yɛrɛ ni a furucɛ ka ko la ni o ye Mamadu ye Momo min ɲɛsi ma n bɛ fɛ an ka mun dɔ fɔlɔ o ye Mamadu yɛrɛ ye jɔnni ye parce que i ka nin wagati in na parce que mɔgɔ caman tun t'i dɔn nka mɔgɔw nan'i dɔn kɔfɛ ni Safi ka ko kɔnɔna na caman ye Momo dɔn Safi yɛrɛ ɲuman na ko Momo ko Safi ka Momo bɛɛ ye dɔn o la nka caman fana ye fɔlɔ la an bɛ to ka denmisɛnnin fitinin dɔ ORTM na ko tun bɛ kɔrɔfɔ k'o de ye donc ne yɛrɛ y'a ɲɛɲini yanni fɛn cɛ parce que ni invité bɛ na ne ka plateau kan ne bɛ recherche kɛ kosɛbɛ n y'a sɔrɔ la ko e de don donc o b'a jira k'a fɔ Momo bɛ kɔrɔfɔ kɔnɔ o tɛ bi ye donc i bɛ se k'i da don i la i bɛ bɔ du jumɛn kɔnɔ exactement maa minnu t'i dɔn kosɛbɛ. O diyara n ye kosɛbɛ ne ye Mamadu Jabate ye nom d'artiste ye Madu Sidiki Jabate. Madu Sidiki Jabate. Ka da artisia taabolo kan extérieur la. À mon actif, j'ai 7 albums internationalement vendus. 7 albums internationalement vendus sous ces noms. N'o ye Madu Sidiki Jabate. Comme il y a min fɔ milieu ko don. Kosɛbɛ. Sinon n bɛ Safi furu don min ka se bi ma. J'ai fait 4 fois le tour du monde. Le tour du monde. Momo i bɛ se ka courant in fɛ dɔɔni maaw ka kumakan in mɛn parce que kuma min bɛ ka bɔ i da bara barika kumaw don il faut que maaw k'a dɔn réellement Momo yɛrɛ jɔni voilà donc voilà. Parce que ala barika la artiste ba fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ yan n'i bɛ jamana in kunnabolo extérieur la nin bɛɛ ni Momo ye dɔɔni yala diɲɛ fan bɛɛ fɛ. Bi bi in na n bɛ se ka min fɔ Amadu Mariamu kɔfɛ Star Kanja Kuyate kɔfɛ ça me fait 10 ans actuellement bi bi in na Salifu ka musique ni 100 don ala ni kira ye barika la 60 ala y'o di Momo ma san 10 in kɔnɔ. Ne ye jeliden de ye donc jelidenya kɔnɔna la n fa ye nin ye n ba ye nin ye anw ma lamɔ la donc k'a kɛtɔ ɲini lajɛbagaw fɛ dɔrɔn u ka se k'a faamu ne ye Sidiki Jabate den ye. Sidiki Jabate ka bɔ Gambi ka bɔ Kita Gale Bayanfan ne ye jelimuso caman ba den ye ani jelikɛ yɛrɛ fana caman ba den ye kosɛbɛ. donc n bɛ se ka min fɔ fɔlɔ o ye nin mais Sidiki jumɛn c'est à dire que Tumani Jabate fa donc Tumani Jabate dɔgɔkɛ de ye kosɛbɛ a tɛ tɛmɛ nin kan o jɛlen don o faamuyara o du ye du min bɛ k'a dogolen tɛ Mali kɔnɔ bɛɛ b'o du dɔn ka ban ok n bɛ ɲɛsin Wadada ma Wadada somɔgɔw bɛ di i yɛrɛ nisɔn ka di dɛ depuis i nana Momo sigi min ɲɛma i nisɔn ka di kosɛbɛ i yɛlɛla dɔrɔn i yɛlɛ ɲuman bɛ ka bɔ dɔrɔn donc an bɛ fɛ i fana k'i présenter i fana bɛ bɔ Jabate la du jumɛn kɔnɔ a bɛɛ ye du kelen walima danfara jumɛn b'u cɛ. Bon n bɛ se k'a fɔ a bɛɛ ye du kelen ye Momo y'a fɔ cogo min na ne Musa Jabate den de ani Jesira Kuyate den ani Majala den ani Umu Jabate den n baw ka ca n faw ka ca Lasana Kuyate den ye bon n bɛ se k'a fɔ fana n fa fana ye Sidiki Jabate ye n mɔkɛ fana don. D'accord donc o b'a jira c'est la même famille donc vous êtes des cousins cousines.
o ɲɛna a den fɛnɛ bɛ kɛ sira dɔ fɛ donc Momo den ye sira dɔ fɛ a cousine ye sira dɔ fɛ parce que ani baw dɔw bɛ nimɔgɔya kulonkɛ kɛ d'accord ok o fana ka ɲi bon comme an ka sigida la a fɔ ko les cousines sont faites pour les cousins o fana bɛ fɔ olu tɛ kojugu ye quoi d'accord donc o faamuyara mais an bɛ en profiter na ka dugawu kɛ i wolofa ye parce que i wolofa fatura kɔsa in na an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la ala ka dayɔrɔ nɛɛma ala ka yen kusaya man ni ye an n'an bɛna taa jɛ kiti ala ka nɔgɔya an bɛɛ kelen kelenna ye voilà ami d'accord o kɔfɛ n bɛ ɲɛsin Momo ma ale mun ye cɛ ye fɔlɔ n bɛ ɲɛsin ale fɔlɔ ma Momo n bɛ fɛ k'i kan kɔrɔta kosɛbɛ ka ɲɛ tari i ye gɛlɛya jumɛn tɛmɛ fo ka na se bi ma est-ce que i ka gɛlɛya fanba belebelew kɛra jumɛn ye i ka artisiya kɔnɔ fo bi bon adamadenya la diɲɛ ko o ko n'i b'a ɲɛɲini na n'i b'a kalan n'i bɛ fɛ ka taa ɲɛ i bɛ gɛlɛya sɔrɔ o ye tiɲɛ donc gɛlɛya hɛrɛ tɛ yen fo gɛlɛya ka kɛ donc a ka ca ala fɛ ni mɔgɔ ko k'i b'i ka gɛlɛya bɛɛ fɔ i bɛ se ka fɛn dɔ fɔ min man di ala yɛrɛ ye mais gɛlɛya caman bɛ yen parce que n'i y'a mɛn bi tɔgɔ ni fitinin min bɛ mɔgɔ la n'i y'a ye bi ala y'a kɛ o bɛ f'i ma forcément i bɛ tɛmɛ sira dɔ de fɛ i bɛ gɛlɛya b'o la hɛrɛ yɛrɛ b'o la i n'a fɔ ala ka danfɛn bɛɛ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ala ma diɲɛ don o don ko bi fɛn bɛɛ ka ɲi don dɔ la fɛn dɔw bɛ gɛlɛya don dɔ la fɛn dɔw bɛ nɔgɔya o fana ye tiɲɛ donc gɛlɛyaw caman b'a la surtout artisiya fɛn o fɛn t'i kelen ye fo caman ba o bɛ effort de demander kosɛbɛ a bɛ baara demander n'i bɛ ka fɛn dɔ fana kɛ min ka ɲi i bɛ gɛlɛya sɔrɔ parce que i bɛ min kɛ a tɛ se ka diya bɛɛ ye kosɛbɛ i n'a fɔ a tɛ se ka goya bɛɛ ye donc o ye baara in taabolo ye donc o b'a yira Momo ye gɛlɛya caman tɛmɛ yanni bi cɛ d'accord hɛrɛ bɛɛ y'o ye parce que n'i bɛ hɛrɛ sɔrɔ f'i ka gɛlɛyaw sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye i bɛ expérience sɔrɔ diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo la voilà donc Safi fana ta o ye parce que an y'a ye e fana tɔgɔ sera ka cun sanni dugu cɛ Safi tɔgɔ ye Mali minɛ waati damadɔw la fo ka se bi ma nka Safi ka gɛlɛyaw kɛra mun ye artisiya kɔnɔ i tɛ ɲinɛ gɛlɛya minnu kɔ bon Momo ye min fɔ sisan o de don baara o baara diɲɛ na gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la ne ye gɛlɛya caman kɛ bon n'i ko i bɛ gɛlɛyaw bɛɛ citer sisan a bɛna caya donc gɛlɛya caman sɔrɔla alhamdulillah hɛrɛ fana caman sɔrɔla d'accord gɛlɛya caman sɔrɔla hɛrɛ caman sɔrɔla alhamdulillah katikati ɲumanw sɔrɔla so ɲɛnamaw mobili dagabanaw ani telefoniw ala ka dɔ fara hɛrɛ k'ale vraiment d'accord maliyɛnw hali bi a ye dɔ fara partageli kan Momo ani a furumuso b'an bolo ni o ye Safi Jabate aw caman b'a dɔn mɔgɔ dogolen tɛ a kanubagaw u y'a mɛn k'a fɔ ko Safi bɛ nalen u bɛɛ nisɔndiyara kosɛbɛ ko nin ye kibaruya duman ye donc an b'a ɲini hali bi an kanubagaw fɛ a ye dɔ fara partageliw kan kosɛbɛ sabula seliba dugusajɛ Safi ni Momo u bɛna taa u ka san 12 o furu mun ni u y'o kɛ k'u bɛna taa o de fêter a don k'a tɛ kɛ basi mun na bɛ dɛsɛ hakili la an ye kumakanw mɛn télévision dɔw la k'a fɔ ko Safi bɛna kɔɲɔmusow ka fini don an y'o mɛn dɛ an bɛna tila ka se o ɲininkali ma ko Momo bɛna bazin ba de don ni ka veste don an t'a dɔn donc an da bɛna se olu ma ni enquêtes kɛ ko ninnu kan kosɛbɛ Safi bɛna furumusow c'est à dire que n'i bɛ marié don min na i bɛ robe jɛman ba mun don Safi bɛna o don a don a nisɔndiyalenba maliyɛnw o b'a yira ko bi Bamakɔ kɔnɔ yan an bɛ Sikasokaw ni Segukaw ani Moptikaw bɛɛ wele bɛɛ ka na nin don a don Bamakɔ bɛna wuli k'a jɔ a sen 2 kan mais min fɛ ka ɲɛsin Momo ma Momo i ni Safi a ye ɲɔgɔn dɔn cogo jumɛn c'est très important parce que maaw bi fɛn caman fɔ ŋunuŋunukaw la rumeurs la mais bi aw yɛrɛ b'an kɛrɛfɛ a k'an ka fɛn caman mɛn aw yɛrɛ da e bɔra jelidu kɔnɔ Safi yɛrɛ bɔra jelidu kɔnɔ aw ye cousin cousine de mais i b'a sɔrɔ la du ninnu kɔnɔ cousine caman bɛ yen o tɛ tiɲɛ ye Safi fana cousin caman bɛ yen o tɛ tiɲɛ ye nka Safi ni Momo tun bɛ ka tilendenw kɛ ɲɔgɔn na cogo jumɛn fo ka taa fɔ aw ye ɲɔgɔn ye o kow tɛmɛna sira jumɛn kan parce que an mago b'olu la a ka a yɛrɛ kanubaw bɔ o kalama c'est important. Bon i y'a fɔ cogo min na diɲɛ ko bɛɛ sababu ye ne y'a fɔ n ko sani n ka Safi dɔn o y'a sɔrɔ n ye diɲɛ fan bɛɛ yala donc ça veut dire que milieu artistique o y'a sɔrɔ n b'o kɔnɔ Safi kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen ko Seku Jabate sani ne ka Safi dɔn ne n'o ye fɔli de kɛ ɲɔgɔn fɛ Kanja Kuyate fɛ yen Kanja Kuyate kelen in san 12 n b'a ka kɔrɔ fɔ ala kana bana in s'a ma n ye diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ yala fɔlɔ Kanja de y'a kɛ k'a dɔn ko Momo bɛ kɔrɔ fɔ ka valeur donna ka danaya ta ka dan kan n ba in de y'o kɛ n ye
Allahu akbar. n'o ye Kanja donc n b'a fo yan Vraiment vraiment. N bɛ dugawu k'a yɛrɛ Ala k'a nɔgɔya parce que a ma ŋɛnɛ. Amina yarabi. Donc ça fait kɔrɔkɛ Segu Jabate n'o de bɛnna an bɛ fɔli kɛ Kanja fɛ yen. O wagati kelen in kɔnɔ Segu bɛ jenbe fɔ ne kɔrɔkɛ ka groupe la n'o ye Tumani ye. Donc il fait que Tumani tun bɛ jouer à l'époque Ogona, Tomgorobougou. Ogona, Tomgorobougou. Donc ça s'est fait dans les années 2099 kana 2000 ninnu na. Donc ça fait kɔrɔkɛ ça fait fana o kɛra ka dɔnkilida daminɛ tumaw ye. Ala barika la. D'accord. Donc a kɔrɔkɛ in y'a dɛmɛ kosɛbɛ o bɛna n'a ye o yɔrɔ ninnu na pour que a ka morceau kelen-kelenw ni fɛnw da mɔgɔw ka se k'a fana dɔn. A fana dɔn. Donc wagati comme Tumani tina joona ne de tun bɛ première partie kɔra in bɛɛ fɔ sani n kɔrɔkɛ ka na. Sani kɔrɔkɛ ka na kɛnɛ kan. Donc Segu bɛna n'a ye ne ni Safi ye ɲɔgɔn ye n kɔrɔkɛ wɛrɛ fana bɛ yen n'o ye Santutu Kanute ye musokɔrɔba ye n kalifa a ma o fana bɛ kɛ o yɔrɔ kelen in na. Bon comme Ala barika la a y'a sɔrɔ denmisɛnninya bɛnna mɛ n bɛ ka diɲɛ yaala anw fɛ yen u b'a fɔ pour que mɔgɔ ka vie ka stabiliser muso bɛ ɲini ka d'i ma. Kosɛbɛ. Cɛkɔrɔba kun tanyanen don. Musokɔrɔba kun bɛ o don kama musokɔrɔba ye n cousin in wele n'o ye Santutu Kanute n kalifara min na. K'i dɔgɔnin bɛ diɲɛ yaala la sisan a bɛ ka dɔ sɔrɔ. A tɛ muso ɲini ka d'a ma. Bon ni bi tɛ an mansaw arasisiya tɛ mais olu kun y'a kanu ka kɛ cogoya min na mɔgɔ y'i ka muso furu yɔrɔ la min bɛ bɔ i yɛrɛ ka du kɔnɔ. Min bɛ bɔ i yɛrɛ ka du kɔnɔ. Parce que ko gɛlɛyara cogo o cogo a bɛ se k'o de bi dɔn. O de fɔ. Ni bi tɛ jeliya mankan ma ɲi. Parce que n'i y'a lajɛ bɛɛ ye fa kelen ba kelen ye. Dɔ den ye dɔ fa kun dɔ dɔgɔnin bɛ dɔ kɔrɔkɛ kun. Kosɛbɛ. O ma kɛ gansan. C'est pour que vraiment balimaya ni sinjiya in ka se ka sinsin. Kosɛbɛ. Donc o kama kumalaya surunya la. O y'a sɔrɔ ni Safi ni salamu aleykum tɛ foyi t'an cɛ. Foyi kun t'a cɛ. A donni kama an ma ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn kanu. Mais n'a kun taara fɔli ninnu na e kun tɛ to ka fɔli senw jateminɛ. Non, en réalité, ce n'était pas vraiment ça. Ce n'était pas vraiment ça. A donni kama musokɔrɔba y'a ɲini mɔgɔ ka ɲini ka di yan jelimuso la min bɛ bɔ n yɛrɛ kabila dɔ la n'o ye jelidu ye. N cousin n ye min fɔ Santutu Kanute ni n kalifara a ma mais seulement a bɛ Safi ye o Ogon in na mais en même temps à l'époque o fana bɛ luwanse la Safiw ka so kɛrɛfɛ Lafiyabugu. D'accord. Donc kumala surunya la o de ye Safi yɛrɛ proposé musokɔrɔba ye. A ko nin filɛ n b'a dɔn a bɛna Ogon na Madu yɛrɛ b'a ye yen mais Ogon kɔfɛ n b'u ka so dɔn a ladamunen don jeliya b'a la a bɛ ta ka kuma kibaruya ɲuman fɔ caman fɔ a kan. Donc musokɔrɔba y'a kanu a mɔden don a bɛ du in dɔn kosɛbɛ. D'accord. Hali n'a tun tɛ Safi dɔn kosɛbɛ o wagati mais a bɛ Safi kabila bɛɛ dɔn. Donc musokɔrɔba y'a kanu Safi ka n'a k'a ye. Donc don min na ne ni Safi yɛrɛ ka se furuko yɛrɛ bɛ don a cɛ a fɔra an ye de an bɛna nin de ɲini ka d'i ma. O fɔra ye. O fɔra an ye ten de. I ka jaabi kɛra mun ye? N ka jaabi kɛra o donni kama o n'anw ka bi wagatiw tɛ kelen o don kama mɔgɔ mansa bɛ min f'i ye o de ye tiɲɛ o de ye hɛrɛ ye o de ka ɲi ma o de ye ɲuman ye. O y'a sɔrɔ n'a ka di yɛrɛ yɛrɛ parce que n'a man di i bɛ to k'i kunkolo firifiri. Bon o firifiri ye sisan kow ye fɔlɔ i t'a firifiri mais a ma kɛ ko ye min fana man di mɔmɔ ye ça il faut le dire parce que peut-être dɔw bɛ taa fɔ mɔmɔ ye fɛn bɛɛ fɔ bi ouverture média kan mais bon c'est pas quelque chose qui a été imposé. D'accord. Non a ma imposé. A diyara i ye de. A diyara n ye fana a diyara n ye mais musokɔrɔba ka laɲini kɔnɔ ka taa se n kɔrɔkɛ Tumani n ka laɲini ma Tumani de bɛ mɔmɔ fa place la. I n'a fɔ muso tɛ muso ɲini cogo min musokɔrɔba fana ye Tumani de wele n bɛ fɛ nin ka kɛ tan n bɛ fɛ nin ka kɛ tan n bɛ fɛ i ka muso ɲini ka di dɔgɔnin ma ne hakili ye karisa de ye. Ala min kɛra barika la Tumani de ye Safi ka woro bɔ. Tumani yɛrɛ. Tumani de ye Safi ka woro bɔ ni Tumani ma Safi ka woro bɔ Tumani tɛ furu mɔmɔ Safi tɛ furu mɔmɔ ma parce que Tumani bɛ mɔmɔ fa place la. C'est vrai. Certes. Parce que i kɔrɔ don. Parce que n kɔrɔ don. Donc Ala min kɛra ta kɔfɛ Tumani de ye Safi ka woro bɔ. Ni musokɔrɔba ka instruction ye ni musokɔrɔba ka kanu ye. D'accord. Donc Safi ko nana ten. A nana ten vraiment o sira jɛbɛ donc o b'a jira k'a fɔ a diyara somɔgɔw ye a diyara musokɔrɔba ye donc i fana a diyara i fana ye k'i fana sɔnna donc a kɛra hɛrɛ ani baden kɔnɔ ani silamɛya taabolo kɔnɔ. D'accord nka Momo n ka kumaw kana i tɔɔrɔ dɔɔnin dɛ parce que an y'a mɛn ko tu es trop timide. N'i y'a kɛtu kɛ k'i bɛ maloya dɔɔnin nka n bɛn'i bila kuma na dɔɔnin kɔrɔ. Safi donc an bɔra ka Momo ka kɔrɔfɔ lamɛn donc k'i diyara ye donc
bon momo ko be cogo di mo jari fana yaro a waati a kuma nun fɔle mu bili kunna i ma t'i miiri parce que i b'a sɔrɔ bon muso de taga gɛlɛn parce que cɛbakɔrɔ ni cɛbakɔrɔ bana ni muso sɔnna a mɛn o mɛn ni muso bɛ to ka a maquiller ka wusulanw mutu ka to ka tɛmɛ i ɲɛ kɔrɔ i kunkolo bɛ to ka munumunu quoi mais i b'a sɔrɔ muso de caman ta ka gɛlɛn kosɛbɛ mais ni muso sɔnna ka ban dɔrɔn moi je pense que a tɔ bɛ nɔgɔya kuma a waati a fɔli tari e ko gɛlɛya i ma gɛlɛya Safiga momo ko i ma gɛlɛya mun na i ma gɛlɛya parce que n b'a fɛ mais e kun ɲɛ b'a la a mɛnna yanni proposition Safi bon komi an bɛ ko bɛɛ fɔ yan bi a ka fanu kulobɔlaw bi dɛ bi kɔni a bɛɛ bɛ fɔ mɔgɔw b'a faamuya c'est important donc e kun ɲɛ b'a la a mɛnna dɔrɔn tɛ awɔ n ɲɛ b'a la d'accord mais proposition kɛlen donc maintenant furu kɛra tu étais très content maintenant Safi ka furu bi cogo Momo ka furu bi cogo di bolo ça va oui alhamdulillah ça va yɛrɛ de alhamdulillah donc a b'i gasi sigi a to ka ɲɛ kun i kɔrɔ bon a fila bɛɛ b'a la alhamdulillah n bɛ se ka min fɔ dɔrɔn caméra tɛ o ye ne ni ala yɛrɛ de cɛla ye ani ne kira cɛla ye wa ala b'o dɔn furukɛ responsable bɛ sara yɔrɔ min na ne yɛrɛ b'a dɔn ko n cɛ bɛ sara yen parce que mɔgɔ don min tɛ mɔgɔ to a diya ɲɛ ko bɛɛ bolo d'accord donc ni diɲɛ fɛn o fɛn man ɲi ne de bɛ se ka dimi n bɛ kasi ne bɛ mɔgɔ min bila k'a fɔ a ye k'a deli n b'o kɛ mais diɲɛ fɛn o fɛn k'a man ɲi Momo b'a fɔ mais a tɛ n to n yɛrɛ ma a tɛ to i yɛrɛ ma wa a ka kan ni diɲɛ fɛn o fɛn k'a kɛ ko nin de ye furumuso ye k'a daminɛ ordonnance ne denw n ka diɲɛ fɛn bɛɛ fɛn min yɛrɛ ye n touché furu la kosɛbɛ n'a bɛɛ cɛ ni muso bɛ jɛ ka denw éduquer c'est vrai wari ko tɛ sanu ko tɛ mobili ko tɛ mais cɛ dɔ bɛ yen i bɛ furu a ma a b'a ta ka dutigiya fɛ i bɛ den éduquer ale bɛ kɛ den cɛ sababu ye ni ne denw ko k'u bɛ taa nin yɔrɔ ni ne ko ko non n'u taara u sara ne cɛ la a bɛ bila u ka segin de k'aw nana fɔ aw ba ye wa n'u ko ko awɔ mama ma sɔn u b'a fɔ ni mama ma sɔn aw bɛ fɛ ne k'a fɔ k'aw ka kɛ cogo di tan ne m'o yɔrɔ faamu c'est-à-dire que yɔrɔ i b'i ba i den dɔ bolo mɔgɔ bɛ ban muso bɛ ban den ka ko dɔ kɛ n'a taara fɔ fa ye fa b'a fɔ k'a ka kɛ fa b'a fɔ voilà bon ni ne banna diɲɛ ko ko ma denw ka éducation ta la n'u taara fɛ yen a y'a yira n na n ye muso de du kɔnɔ quoi a b'a fɔ a y'a fɔ aw ba ye n'aw ko awɔ n'u ko ko ba ma sɔn u b'a fɔ ni ba ma sɔn aw bɛ fɛ ne de ka sɔn ni mama ma sɔn ça veut dire que a ma y'aw ma de donc a tɛ kɛ d'accord donc o b'a yira a kɛlen bɛ ka ko to i ta la a ye ko to n ta la ko minnu kan ka to n ta la mais ko minnu fana man ka to n ta la a bɛ n minɛ yen fana i b'a fɔ ko jumɛn ko caman ba ne bɛ ko caman kɛ ala dan ye n bɛ profiter kumani dɔ fɛ sa a bɛ i n'a fɔ sinapu jelimuso fɔlɔ min nana kan an fɛ yan Mali la k'a bila valeur la a kɛra ne de diɲɛ don o don ne tun bɛ bɔ ne bɛ sinapu kɛ diɲɛ don o don ala m'o dugujɛ kun ne bɛ bɔ n y'a kɛ a kɛra cogo cogo makiyelen n'o makiyelen tɛ mais sisan ni mɔgɔ min y'a lakɔlɔsi caman ba de bɔr'o la ni ne kɛtɔ ye ka sinapu kɛ ça peut être n ka événement bɛ yen ou bien n bɛ publi ninnu kɛ parce que a ko mɔgɔ i bɛ ko dɔw kɛ n'i bɛ tagalen ni si bɛ tagalen i bɛ dɔɔni dɔɔni bɔ a la denw bɛ ka kɔrɔbaya i b'i bɔ a kɔnɔ dɔɔni dɔɔni ni mɔgɔ min y'a jateminɛ fɔlɔ ne tun bɛ dɔn sugu dɔw kɛ a ka bɔ hakili ma caman bɔra a ma parce que a ko i denw bɛna se ka furu sisan i denkɛw fana bɛ muso furu donc olu ye fɛn cɛ responsable de bɛ se k'olu kɛ mɔgɔ ye n'o tɛ n'a ka d'a ye a bɛ n to yen a bɛ tɛmɛ parce que ale yɛrɛ t'a kɛ c'est vrai donc non ça c'est bien vraiment merci Safi o kaɲi o b'a yira i fana ye furumuso ɲuman ye i b'i cɛ fana lamɛn kosɛbɛ et maintenant mais c'est à dire que den joli b'aw bolo à peu près bon den caman ba b'an bolo non o ye an ka c'est à dire que i b'a dɔn Mali la yan n'i ɲininkara fa joli bolo fa caman bɛ n bolo ba cɛtiɲɛ don mais i yɛrɛ fa yɛrɛ o ye joli o ye kelen de o bɛɛ b'o dɔn o n'a fɔra i den yɛrɛ fanu mɔgɔw b'o de la bi den joli b'aw ne ye bolo aw ni den ɲɔgɔn saba de cɛ wolo mɔmɔ fɛ yen cɛman 2 ani musoman 1 cɛman 2 ani ani musoman musoman 1 1 d'accord den saba de ok mais n bɛ fɛ ka yamaruya dɔ ɲini Momo fɛ Momo c'est à dire que mɔgɔ caman b'a fɔ ko a ka d'u ye k'u ka fanu fana si dɔn Mali la yan nɔ i b'a sɔrɔ caman tɛ jɛn n'a ye c'est-à-dire o cogo bɛ aw bolo cogo jumɛn an bɛ se k'aw si dɔn wa est-ce que c'est possible Momo bɛ san joli la Safi bɛ san joli la non mais nazaraw attends Safi j'arrive Safi non Safi i b'a dɔn chez les blancs tubabuw fɛ
i b'a sɔrɔ la olu ka staru n'u b'u ka fanu ɲɛma u b'a bɛɛ dévoiler et puis même les footballeurs mais i b'a sɔrɔ Afrique an ka footballeurs de b'u siw yɛlɛma dɔ far'u si walima u bɛ dɔ bɔ a la i b'a sɔrɔ blanc u b'a fɔ parce que fani ni kanubaga cɛ duguman ka kɛ. Non, moi je préfère qu'an ka tɛmɛ o kan mais ni ne ni diɲɛ jɔn bɛɛ bɛnna n'i ko ne ma grand sœur n b'i kɛ n petit sœur ye ni cɛ ko ne ma ko grand sœur n b'a fɔ n ko petit frère mais n'i ko n ma fɛnɛ ko petite sœur n b'a f'i ma grande sœur ne ni diɲɛ jɔn si tɛ discuter si yɛrɛ ye hakili dɔrɔn de. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être sa ne ni mumu y'an si fɛ yen dɔ k'a si fɔ sa i bɛ taa sɔrɔ an ka kɔrɔ n'o ye mais an b'o ni denmisɛnninya cɛ. Voilà, mais n bɛ fɛ an ka tɛmɛ o yɔrɔ la o bɛ diya n ye. Bon an tɛmɛn'o kan bon fani minnu bɛ fɛn ko dɔn a bɛ yafa ma o yɔrɔ la Safi ni Momo ko k'an ka tɛmɛ k'an ka pan o kun donc maintenant an bɛna yɔrɔ min na o ye san 12 mariage k'a bɛna fêter ɲininkaliw bɛ yen dɛ Safi Momo ɲininkaliw bɛ yen nka an bɛna nin yɔrɔ la parce que c'est important a ka san 12 o mariage bɛna kɛ an yɛrɛ bɛ émission na bi san bɛ ka na ça montre que vraiment bi ye donba de c'est à dire que furuɲɔgɔnma fila u sigi bɛ n ka plateau kan sanba bɛ ka na Bamakɔ kɔnɔ bi o bi fɛn caman yira donc o b'a yira k'a fɔ vraiment a ka nali a ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ mais san 12 in kɔnɔna na aw kɛmɛ ka nin fêtiba in labɛn cogo jumɛn c'est à dire que a labɛnnen b'aw bolo cogo di pour que Bamakokaw bɛ se ka bɔ i b'a fɔ kɔnɔkulu ka taa ko ye ko mun k'u ma deli ka ye ɲɛ la. Bon alhamdulillah a bɛ komi n ye émission dɔ kɛ n y'o de fɔ n ko fête min don a bɔlen don fête tɔw la parce que n'a ni fête tɔw ye kelen ye k'a fɔ k'i b'i ka mariage anniversaire fêter je pense que i bɛ se k'a kɛ du kɔnɔ n'i ka kabila b'a kɛ mais n'i y'a ye bi an ko k'an bɛ taa n'a ye kɛnɛma ka taa kɛ concert kɔnɔla la kɔrɔ caman b'a la a ma dabɔ waso tɛ yɛrɛ yira tɛ a dabɔra anw ye mɔgɔw de ye ɲamakala min y'an ye diɲɛ b'an lajɛ de diɲɛ bɛ exemple ta an kan kosɛbɛ a ka ca Ala fɛ dɔw ka fierté y'an ye caman b'a fɔ on est fier de vous on est fier de votre couple alhamdulillah donc o kama n'an ye nin concert sugu ninnu boloda surtout an bɛ wagati min kɔnɔ bi an bɛ tabiya min na nin wagatinin min kɔnɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ mais Ala ye min ɲini kira ni diinɛ ye min ɲini mɔgɔ sani i ka mɔgɔ ladege tiɲɛni na a ladege ɲuman na an ka milieu a ma nɔgɔn san 12 a ka ca n'o ye yɛrɛ parce que san 12 ye mariage civil date de ye sinon ne bɛ woro bɔ Safi nɔfɛ Safi ka woroba dɔ bɔ san min o kɛra 2003 de ye 2003 woroba tilala 2003 d'accord n'i y'o lajɛ ka na se sisan ma o bɛ dɔ bɔ d'accord o bɛ dɔ bɔ o b'a yira o ka ca ni san 12 ye a ka ca n'o ye nka mariage civil de kɛra mariage civil de san 12 o de dafara d'accord donc ka nin concert in labɛn pour que dɔrɔn an ka keleya ɲɔgɔn na lala a ka ca Ala fɛ an fana y'an kɔrɔw n'an mansaw de lajɛ olu ka furu tabiya la furu ma nɔgɔn diya b'a kɔnɔ goya b'a kɔnɔ mais laɲini ye min ye Ala ka farako ɲuman di mɔgɔw ma farako ɲuman o ye mun ye Ala kana n'a ka saya ye ka furu ɲɔgɔnmaw fara o de ye laɲini ye jɔn b'o de ɲini Ala fɛ donc san 12 yɛrɛ fêti c'est un peu tôt c'est trop tôt fɛn min ye si baara ye mais bi an y'a jateminɛ ne ka objectif ye min ye an bɛ ka keleya ɲɔgɔn na kosɛbɛ o ka ɲi mais n'an keleyara ɲɔgɔn na ɲuman na o de fana ka ɲi o de ka ɲi an ma o de ka ɲi an kɔ ma c'est vrai donc ni Momo ni Safi ka ko caman bɛ yen n'o ka di ye n'i b'o ladege n'i bɛ keleya i b'o ladege bon i bɛna keleya ka se k'i ka furu in fana bato ka se ka furu kun k'a dɔn ko diya b'a la goya b'a kɔnɔ ka se k'a dɔn ko denw de b'i bolo minnu kan k'u waso n'i ye sini donc ka se ka furu in matarafa donc ɲɛnajɛ in labɛn kun y'o de ye a labɛn kun o b'a la kosɛbɛ parce que a kɛ kun tɛ dɔrɔn a ye bɔ an ka dumuni bala ta d'accord donc fɔli kɔfɛ a bɛna kuma de yan bon fɔli kɔfɛ fɛn caman b'a la fɛn jumɛn message caman de bɛ yen min bɛ fɔ mɔgɔw ye message in kɔfɛ an y'an balimaw wele ka sinjiw wele k'an jeli ɲɔgɔnw wele ka artiste ɲɔgɔnw wele tile filanin in na san'an ka se concert ma a bɛna dɔn k'a fɔ k'an ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ ɲamakalaya kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ adamadenya kɔnɔ vraiment k'an ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye mun ye an balimaw n'an bara ɲɔgɔn caman mankan bɛna mɛn concert in labɛn kɔnɔna la n'o ye artiste baw ye mɔgɔ hakili tɛ mɔgɔ minnu na olu bɛɛ bɛna k'u sen bɛ ye nin kɛnɛ ninnu kan
lala mɔgɔw t'a dɔn ko minnu yɛrɛ sen bɛ se ka se nin kɛnɛ sugu ma I b'a fɔ jɔn ala nin kira ta kɔfɛ nin caman bɛ na jɔn bon ni ko n bɛ tɔgɔ fɔ Ouais, mais... dɔw bɛ ni ko n bɛ tɔgɔ fɔ kɛ depuis sisan a bɛ kɛ ko dɔ ye ouais frustration olu tɛ ne ka ko ye d'accord mais n kɔni b'a dɔn ka mɔgɔw exciter ka na o tɛ ok a ka ca ala fɛ fɛn bɛ ye nin concert don hali n'a ɲɔgɔn yera a man ca a man ca d'accord mais k'i bɛna robe marié don Safi la don o ko bɛ cogo di bon c'est inévitable parce que Safi yɛrɛ ɲumana ko a ka mariage bɛ kɛ don min peut-être i b'a sɔrɔ o don a suyalen tɛ kosɛbɛ certainement voilà i b'a sɔrɔ o don a donc o don y'a sɔrɔ o waati y'a sɔrɔ a ɲɛ ma yɛlɛ a ma fɛn caman ye a ɲɛ ma yɛlɛ kosɛbɛ donc voilà o de dun a bɛ fɛ k'o ko ninnu fɛn bɛɛ taara k'an to n bɛna bɛɛ de kɛ nin na i bɛna bɛɛ yira o don Safi n ma se ka foyi fɛn kɛ don in na i b'a fɔ jumɛn ko hali diinɛ ma kɛ ne ka mariage la i bɛ Gambikaw dɔn olu fana fɛ yen tumani ka ko tɛ ten Gambika de don u ma sɔn an ka diinɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ donc diinɛ ma kɛ n ta la nin bɛ i n'a fɔ ne ka diinɛ de donc a kun ka di n ye ka enterrement de vie de jeune fille ninnu olu si ma kɛ ne tile la ne bɛ n'olu bɛɛ de kɛ i bɛn'o bɛɛ kɛ fitini photo ninnu ka robe de mariée ninnu don alliance bɛ n ko ko ɲumanw de bɛ aw ka taa salle kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la non nin don tɛna fan kɔ nin tɛna fan kɔ mais pourquoi an m'a kɛ a ka san 10 mariage san 11 mariage fo san 12 pourquoi vous avez choisi 12 ans bon 12 ans choisili bɛnna jamana taabolo cogoyaw de ma parce que san 10 y'a sɔrɔ an bɛ ko dɔw kɔnɔ jamana bɛ ko dɔw kɔnɔ bon ala barika la 2020 in fana ma basigi kosɛbɛ coronavirus kana se sisan ma hali sisan sa an bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka wuli an ka ni hɛrɛ ye minɛ yɛrɛ de mais on s'est dit que nin wagati in fana calmelen don dɔɔni donc surtout mɔgɔw stresselen de don coronavirus ko ninnu ni fɛnw na donc jamana bɛ ka stabiliser ka taga fɛ donc o kama an ko bon n'an ye nin kɛ o bɛ mɔgɔw dusukun apaiser dɔɔni o bɛ wagati cogoya ma donc o de nana ni wagati in choisi ok mais donzara ye joli ye donzara ko bɛ cogo di et puis a bɛ kɛ fan jumɛn voilà n'an bɛ se k'o dɔn fana n'ala ka jɛ ye an y'a bisigi k'a bila sali dugujɛ la sali dugujɛ seliba dugujɛ donc mɔgɔw y'a jateminɛ cogo min na ala ta kɔfɛ o ye le 21 de ye parce que caman ko ko sali ye le 20 mais moi je préfère le dire le lendemain de la fête donc sali dugujɛ a bɛ kɛ CICB la d'accord donc sara an y'a kɛ prix unique ye ka da ko in bonya kan an y'a kɛ 2000 ka da ko in bonya kan parce que n'i ko ko in bonya a tɛ ko in ɲɔgɔnma deli ka kɛ mais a bɛ sɔn ka lakale a bɛ lakale tariku kɔnɔ quoi mais ka lakale donc o kosɔn an y'a kɛ 2000 ye d'accord vraiment donc o b'a yira parce que dɔw ye ne wele ko concert in k'a tɛ fu kɔ k'olu bɛ bɔ fo Segu ka na a yɛrɛ kanubaw caman ko ten ko bɛ na donc il faut que a ka lakale dɛ parce que n'a fɔra n'an ko k'a bɛ lakale n'a ma lakale a kuma bɛ caya dɛ o tɛ tiɲɛ ye a bɛ lakale quoi d'accord donc Safi o ko kana fana kɔnɔ e fana kɛmɛ ka mun labɛn surprise jumɛn b'i bolo n'i bɛ se k'i a kɔrɔ an ye dɔn hali n'i ma don a détail kɔnɔ k'a fɔ i kanubaw ni surprise in bɛ yen i b'i da maga la dɔrɔn ka bɔ quoi bon n bɛ se ka surprise min fɔ yɔrɔ ni cɛ ni muso ka mariage sera aw kan ka cadeau kɛ ɲɔgɔn ye cadeau kan ka kɛ ɲɔgɔn ye voilà ne kɛlen bɛ ka cadeau min labɛn Momo ye a ye se salle kɔnɔ dɔrɔn a bɛ mɛn ka lakale ne cɛ ka cadeau san 10 ani yirika i bɛ cɛ min kun furu la ka denw sɔrɔ ka non o cadeau ko aw ka ko to tɛ ban aw ka sen nɔ inchallah cadeau bɛ yen surprise baw de bɛ k'o la d'accord a tɛ tɛmɛ o kan ala k'a dɔn yira n'aw la maintenant Safi an y'a ye tout le temps i ka musique la i b'a fɔ ko dans mon foyer tiɲɛ tɛ i tɛ se k'o fɔ wa dans mon foyer a n t'a fɔ musique la mais n b'a fɔ de i b'a f'i yɛrɛ ma tout le temps dans mon foyer mun na i b'o fɔ mais n furulen don i furulen don ne tun ye muso gana n tɛna fɔ n yɛrɛ ma ko demoiselle donc o de la i b'a fɔ dans mon foyer n jamu ye 2 de ye donc dans mon foyer de don n bɛ dɔ ka so mais wadada in nana cogo di bon wadada inspiration nana ne la ka ne to fɛngɛ de la Maroc k'i to Maroc a y'a sɔrɔ Maroc ekɔlidenw de ye ne wele n taara olu ka journée culturelle la donc a inspiration ye sɔrɔ yen de d'accord donc n nana n y'a labɛn mais a kɔrɔ wadada kɔrɔ exactement
bon wadada bɛ jate i b'a fɔ ko original ne yɛrɛ de ka création ye dɔrɔn donc a kɔrɔ mɔgɔ min ye original original mɔgɔ ɲanama d'accord mɔgɔ ɲanama de ye wadada ye quoi mais mun kan don bamanankan wa walima a nana n'a ten dɔrɔn langue tɛ n yɛrɛ de y'a fɛngɛ dɔrɔn wa a réussir a réussir bolo fana alhamdulillah d'accord merci Momo me ɲɛsi fana ma rapidement an y'a ye jeliya kɔnɔna na gɛlɛya caman nana jeliya kɔnɔ kosɛbɛ donc komi e bɔra jeli du kɔnɔ i ye taama caman fana kɛ jeliw kɔ donc maintenant e bɛ se ka mun fɔ sisan jeliya la sisan jeliya bɛ cogo di Momo bolo bon ni n ko n bɛ sisan jeliya fɔ là peut-être n bɛ se ka fɛn dɔ fɔ min cɛ man ɲi parce que n'i ko sisan jeliya ni fɔlɔ jeliya tɛ kelen ye kuma dɔnnaw fɛ yen o kuma cɛjuguba de ye parce que jeliya ma falen parce que ni mɔgɔ ma i mansa tɔgɔ n'a jamu ma b'i la jeliya man ka falen i bolo donc jeliya ma falen mais je me permets en même temps k'a fɔ n yɛrɛ génération n bɛ se ka kuma olu fɛ n bɛ se ka kuma n yɛrɛ fɛ i yɛrɛ ka génération mɔgɔw n yɛrɛ ka génération d'accord parce que a tɛ kunna o kariya tɛ n sɔrɔ n faw ni n kɔrɔw k'a fɔ ko n bɛ fɛn f'olu kuma olu fɛ bon anw de fana y'a tiɲɛ olu m'a tiɲɛ parce que n'olu y'a tiɲɛ a ka ca Ala fɛ bi anw bɛ kama wagawaga min na o tɛna kɛ kosɛbɛ tout simplement ka ɲini ɲɔgɔnw fɛ bɛɛ k'i miiri an ka miiri an bɔra yɔrɔ min an ka miiri an kabila la parce que n'a fɔra ko danbe bɛ mɔgɔ sɛgɛn kabila de don miiri de don bon n'o bɔra yen fɛn caman bɛ o bɛ tiɲɛ kosɛbɛ parce que mɔgɔ i fa ni mɔgɔ fa jɛra i ba ni mɔgɔ ba jɛra i kabila ni mɔgɔ kabila jɛra i ni i kɛra Ala dɔnbaga ye e n'o tigi man ka fɔ ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ surtout an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mun kama Ala ko tɛ kira ko tɛ dayɔrɔ nɔfɛ tɔ ko tɛ diɲɛ sangani de don oui bon ne bolo peut-être c'est mal réfléchi parce que diɲɛ sangani janjanjan t'a di mɔgɔ ma ɲɔgɔn kɔniya t'a di mɔgɔ ma ɲɔgɔn kɛlɛ ni ɲɔgɔn bɛsɛ kɔniya t'a di Ala min ye jɔn da Ala de b'i kanu ni fɛn dɔ ye k'a d'i ma kosɛbɛ n'o Ala fana tɛ jɔnɲɔgɔn tɛ se k'a b'i bolo donc n'i miir'o la balimaya ni sinjiya ani kabila bonya kama i t'o tiɲɛ oui ça c'est vrai i t'o tiɲɛ donc an k'an miiri dɔɔni dɔrɔn an k'an miiri anw an k'an miiri an k'an tasi dɔɔni an k'an faw lajɛ an k'an baw lajɛ ka kabila lajɛ c'est important a ma mɛn kosɛbɛ sisan an n'an ka denmisɛnniya i ni kun ye Mali ensemble instrumental lajɛ hali n'a ma k'an tilela n'i y'u ka image dɔrɔn lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ Modi Tunkaraw Sidiki Jabatew Ba Tunkaraw Fanta Danbaw Nɛnɛ Kuyitaw Walide Danbaw an baw n'an faw lajɛ dɔrɔn ne ni kabila ninnu lajɛ olu denw ye jɔn ye k'o ye jɔn ye anw c'est vrai bon n'olu ma jeliya lamaloya n'anw ye jeliya lamaloya ka jeliya kɛ fɛn wɛrɛ ye kosɛbɛ bon an b'an yɛrɛ ɲininka anw ye jɔnw ye an bɔra min anw ye mɔgɔ sugu jumɛnw ye parce que kɔ tɛ dɔwɛrɛ ye n fa ma sɔn min ma n ba ma sɔn min ma ne t'o kɛ o ye tiɲɛ bon je pense que o de bɛ ka an bɛ ka ɲinɛ o de kɔ d'accord et c'est dommage vraiment c'est dommage d'accord Momo o kɔrɔfɔ ɲɛna Safi ne ɲɛsi i fana ma hali bi i ka faniw ye misali caman ci i kanubaw Safi ni artiste tɔ bɛ cogo di jeli milieu kɔnɔ bon alhamdulillah ça va parce que ni majorité ka di ni majorité ka gɛlɛn ni Mali artiste bɛɛ lajɛlen kɛra 1000 i bɛ taa sɔrɔ peut-être hali ni ne ni mɔgɔ min fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ a tɛ tɛmɛ 5 kan ou 10 kan 5 walima 10 voilà bon n'i y'a lakɔlɔsi ni événement sera ne ma dɔrɔn o yɛrɛ ye jugement bannen cogo di tan saya fara hɛrɛ kan n'a sera ne ma n hakili la i bɛ se k'i bolo ɲɛsin Mali jeli fɛn fɛn ma k'a dɔnnen don alhamdulillah ni 1000 don 990 bɛ bɔ ne kɔfɛ donc ne n'u man di u tɛ bɔ ne n'u man di u tɛ bɔ
Ɔ i ni minnu man di mun b'i n'olu cɛ parce que i ka fan dɔ ye fɛn dɔw caman k'a fɔ ko i ni artiste damadɔw bɛ yen ko i n'olu man di kosɛbɛ ne ko n ko o tɛ se ka kɛ n'i nana n b'i yɛrɛ ɲininka parce que a ka ɲi an ka ta i da kɔnɔ i b'a fɔ an ka Mali artiste damadɔ olu ye fɛn min ye olu tɛ dɔnkilidala ko yɛrɛ ni artiste ko ye hali i ka du kɔnɔ peut-être i bɛ taa sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ bɛ ni dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ juguya tɛ o tɛ ne yɛrɛ dɔrɔn ye e tɛna jeli si labɔ Mali kɔnɔ bi jelimuso si labɔ hali ne cɛ min tɛ kuma problème t'a fɛ hali n'u bɛ bi a kɔnɔ de u bɛ bi a kɔnɔ donc o y'an ka milieu yɛrɛ tacogo ye o y'an ka milieu tacogo ye voilà donc a kɛra cogo o cogo i tɛ mɔgɔ sɔrɔ Mali in kɔnɔ bi k'a bɛna sigi i ka plateau in kan k'a b'a fɔ ko n kelen ni Mali jeli bɛɛ de ka di non mais i bɛ taa sɔrɔ ne ni min ka di ka caya i bɛ mɔgɔ caman labɔ o fana n'o man di ten n'o man di ten mais mun tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ exactement parce que bon olu ye artisiya ko an ye dɔw tɔgɔ ye Baba ni Koni Astou Ɲame ninnu ko mais mun tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ exact ou bien a bɛ sɔrɔ a ka art yɛrɛ kɔnɔna fɛ wa dɔnkili taabolo parce que a cɛman in jeliw yɛrɛ damaw fana ka fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔɔni o tɛ tiɲɛ mais mun de kɛra exactement bon o tɛ jeliw yɛrɛ dɔrɔn hali ɲini nɛn bɛ kɛlɛ hɔrɔnw ni jeliw bɛɛ ni bɛɛ bɛ se ka kɛlɛ min ka gɛlɛ o ye juguya de voilà ça c'est vrai d'accord ok Safi o faamuyara hali bi maintenant an y'a ye i ni Bigini Bagaga i b'a dɔn i n'a ka di kosɛbɛ aw ka balimaya sɔrɔla mun fɛ bon n dɔgɔnin don musique kɔni kɔnɔ i ka kɔrɔ ni diɲɛ jɔn jɔn ye i b'a faamu k'i dɔgɔnin don et puis lien komi Momo y'a fɔ cogo min na lien dɔ bɛ bɛɛ ni bɛɛ cɛ sira dɔ bɛ sɔrɔ bɛɛ ni bɛɛ cɛ Bigini ye mɔgɔ de ye Ala yɛrɛ de ye Bigini ci ne ma Ala de ye Bigini ci ma n bɛ se k'o fɔ ne ma don Bigini ko la ko foutaise n ma don Bigini ko la ko n bɛ mɔgɔ de kɛlɛ Bigini mais ne cɛ bɛ jouer dɔ kɛ yɔrɔ dɔ la chaque samedi Club Africa la chaque samedi donc ne cɛ ye ne bila groupe in na an bɛ jouer chaque samedi donc artistes bɛ na bon peut-être a bɛ se ka kɛ e bɛ jouer Momo bɛ jouer nin fana b'a ka jouer kɛ bɛɛ n'i ka jouer yɔrɔ don bon ne bɛ taa min ka jouer yɔrɔ ka caya peut-être i bɛ se ka taa sɔrɔ lien bɛ ne n'o de cɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ ne bɛ fɛ ka kɛ e ye ne bɛ t'e de ka jouer yɔrɔ n bɛ t'i écouter pour que n ka se k'i ta ɲɔgɔn na dege n hakilina ka kɔrɔbaya n dusukun ka kɔrɔbaya donc Bigini tun bɛ taa yen de su o su samedi o samedi ne ka jouer la Bigini ye min kɛ ne ka jouer yɔrɔ la tagala hali ne t'a da dɔn ka sɔrɔ a tɛ n ka so yɔrɔ dɔn ne yɛrɛ t'a ka so yɔrɔ dɔn an tun tɛ kuma yɛrɛ tɛ téléphone na donc a tun t'i ka jouer yɔrɔ de la a tun bɛ taa jouer yɔrɔ de la bon i y'a dɔn mɔgɔ min na karisa n bɛ fɛ ka k'i ɲɔgɔn ye o bɛ k'i sira la tɔgɔ ma i tɛ se k'o rejeter parce que ne fana ye dɔw fana ye ne fana ka idole ye ne bɛ fɛ ka k'o ye ne b'o lamɛn donc Bigini ko nan'o de ko kɔnɔna na fo ka se bi ma avec respect a bɛ n bonya n'a bɛ na diɲɛ ko o ko kɛ ne kɔrɔmuso ne bɛ fɛ ka nin de kɛ n bɛ fɛ ka taa nin de fɛ n bɛ fɛ ka nin fɛn nin kɛ ni n ko a ma Bigini kana nin kɛ nɛni ni lagosi bɛ nin kɔfɛ a b'o ko jɔ diɲɛ jɔn jɔn b'o o k'i ye aw cɛ lien bɛ gɛrɛ ka taa fɛ donc ne teri tɛ mais n dɔgɔnin de mais a kɛra n den yɛrɛ de sisan a kɛra i den yɛrɛ sisan mais i n'a ye ɲɔgɔn dɔw la waati joli bɔ ça fait combien de temps bon est-ce que hakili b'o la kosɛbɛ i hakili t'o la kosɛbɛ hakili t'a la kosɛbɛ mais fɛn fɛn ye san 3 san 4 ninnu ye peut-être d'accord mais aw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ a sɔrɔla nin dɔrɔn de fɛ kun wɛrɛ fɔra foyi t'a la ɲɔgɔn dɔn sira dɔrɔn de fɛ non bon a taara ne ka jouer yɔrɔ de la gɛrɛ ɲɔgɔnnaw nan'o de la bon diɲɛ fara lahara kan kuma min tɛ n'a cɛ a wagati a y'a sɔrɔ ale ye ne ye Otkam Fatim anw de ka di donc mais i bɛ taa sɔrɔ baro min tun bɛ ne ni Fatim cɛ o tɛ ne ni Bigini cɛ donc don min yɛrɛ Bigini ye ne wele téléphone na jo y'a sɔrɔ o kelen bɛ ka fɛn dɔ placer a ka téléphone na donc téléphone kunturu bɛɛ ani diɲɛ jɔn jɔn ka conversation bɛ yen u y'o bɛɛ to yen k'o ɲɛsin ani Safi de ma k'o publier réseaux sociaux kan bon ne ko bon n ka bɔ de ma sisan olu de b'o dɔn u y'o kɛ kun min na donc ne fana ko pourquoi u y'a kɛ ne kelen ta ye u y'a kɛ ne de ni Bigini cɛ ye ne dun fana ye mɔgɔ dɔ ye ne tɛ sɔn olu la ne yɛrɛ de bɛ se ka ban mɔgɔ la mais i tɛ se ka ko kɛ k'i bɛ ne bila mɔgɔ la donc vocal kun option ye dɔrɔn ka Bigini de nɛgɛ bɔ ne la ne ka se ka ko se Bigini ma u bɛ fɛ ka Bigini humilier u ye ne humilier Bigini fɛ donc ne de fana ko sa balo ni saya cɛ fo n'Ala nana ne na mun kɛra joli ka baara ye bon ne se k'o fɔ komi ko bɛ fanga bolo halisa ko bɛ fanga bolo hali ko ma ban fɔlɔ ko bɛ fanga bolo donc ne fana ko Bigini kelen fo ni Ala nana ne na min n'o tɛ o Bigini kelen bɛ yen
donc i yɛrɛ baara kɛ ɲɔgɔn jeli wɛrɛ de kɛ yan bon n y'o de fɔ sisan ne tɛ se ka n ayi bon ma fi ka tɔgɔ fɔ kɛ ma fi ka don fɔn fɔna kɔnɔ mais i yɛrɛ baara kɛ ɲɔgɔn jeli wɛrɛ de y'a kɛ wa walima jɔn bon ne bɛ se ka min fɔ Bingini ka téléphone minɛ la ko Bingini yɛrɛ y'a fɔ téléphone minɛna don min na ko in bɛɛ kɛra don donc Bingini yɛrɛ nana o yɔrɔ ɲin bɔ a la ka ban donc a kɛra hɔrɔn ye sa a kɛra jeli ye a tigi y'a dabɔ jigiya min kama ne bolo ala ma sɔn jigiya in ka ko ye donc o le kɛ ne ni Bingini ka fara ye dɔ de fara an ka lien kan mais m'a yira e la ko Bingini yɛrɛ ma a vocal bila m'o ye ni Bingini kun b'a bila a kun b'a yɛrɛ kumakan bɔ a la de mɔgɔ se k'i yɛrɛ ye milieu oui mais a bɛ se ka kɛ bon je ne sais pas bon parce que n'i ko ko mɔgɔ wɛrɛ y'a bila komi a ma kɛ e ɲɛna e fana ko k'i balila ka vocal ye réseau kan ma kɛ ten ayi n bɛ se ka min f'i ye o yɔrɔ la komi question de donna question kɔnɔ n'o tɛ ni Bingini kun bɛ ne ka kumakan bila i bɛ taa sɔrɔ o y'a sɔrɔ kɛlɛ de b'an cɛ donc ni kɛlɛ t'an cɛ hali ni kɛlɛ kun b'an cɛ a kun bɛ ne de kumakan na bɔ a b'a yɛrɛ ta to yen bon o yɔrɔ yɛrɛ ka bɔ yen fɛnɛ sɛgɛsɛgɛliw de kɛra ka taa orange la orange de y'a yira a nana an bɛɛ ka téléphone de dira k'an ka numéro di Orange Money la voilà donc olu de y'a yira je crois que a fɛn in publiera u ye fɛn min installé a ka téléphone na vocaliw ni appel bɛ ka jigin a kun cogo min na o tigi fɛnɛ bɛ k'o reçoit ten de donc a ko kɛra o de donc olu y'o prévu bɔ k'a di donc mɔgɔ min y'o installé a la o de ko de senna fɔlɔ ko ma a kuma b'ale bi en même temps u ye vocal lama bɔ u ma don o ma u ye montage kɛ kuma minnu daminɛw bɛ yen u ye dɔw daminɛw tigɛ ka labanw fɛngɛ donc u y'a dabɔ anw de ka humilier hali fobaga kana sɔrɔ an na ne yɛrɛ ka furu kana se ka kɛ tuguni en même temps ni Bingini cɛ ka kɛ donc kunun ni bi Mumu ni Safi cɛ ni bi de ka jugu ou bien ni bi de ka gɛlɛn u b'o dɔn ne ni Bingini fana cɛ kunun ni bi ni kelen don kelen tɛ kunun Safi ani bi Safi ni kelen don kelen tɛ donc u y'a dabɔ jigiya min kama ala ma sɔn o donc mɔgɔ minnu bɛ nin ko in kɔfɛ u ka ca bon maintenant i ko k'a ko bɛ juge la Safi an bɛna tɛmɛ nin yɔrɔ kan rapidement jugement c'est à dire an y'a mɛn bon nin ko in yɛrɛ kɛra salon de ye a kɛra 2020 walima 2019 c'était en 2000 bon est-ce que 2019 laban tɛ 2019 laban je crois an hakili t'a la donc o b'a yira jugement kan ka k'a ko la 2020 jugement de kan ka k'a ko la wa n'est-ce pas u tila ka wele bon ko bɛ faamaw bolo kan k'an wele de u kan ka wele tuguni d'accord mais nin ko ninnu est-ce que c'est-à-dire mun ka di ne ye exactement et puis ani mun ka di aw yɛrɛ kanubagaw ye c'est-à-dire olu bɛna ye don nataw la fɔlibaliya bi aw jeli denmisɛnnin minnu ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna aw bɛnnen ka aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma est-ce que a bɛna kɛ réalité ye wa bon ne bɛ se ka min fɔ o la o décision ne tɛ se k'o ta parce que i b'i yɛrɛ dɔn i tɛ mɔgɔ dɔn mais a ka di ye kɔni la preuve en est que fɛn dɔ bɛ bɛɛ la na bɛn ka di diɲɛ bɛɛ ala de i yɛrɛ esprit bɛ tranquille min na a ka di ye mɔgɔ ka tranquillité ka di ye o bɛn ka di ye mais diɲɛ baara o baara fɛn dɔ de b'a kɔnɔ i yɛrɛ se t'a la i sago tɛ quoi i sago tɛ par exemple nin ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ ne fa saya ne m'a dɔn fɛn min bɛ saya kɔfɛ quoi fa saya kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ ne ni mɔgɔ caman tun bɛ yen dɔw la an man di u caman taara caman ye foli kɛ mais fɛn fɛn fɛnɛ ye foli kɛ ne ye retour k'i ye n ye retour k'i ye parce que dugukolo sanfɛ mɔgɔ minnu ka bon ne bolo mɔgɔ fa b'o de la donc ne bolo kɛlɛ ni juguya tɛ kelen ne kun y'a dan ne fɛnɛ ma ne ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ ne ni nin fɛn fɛn tun bɛ ɲɔgɔn na i bɛ taa sɔrɔ n'u fɛn fɛn kun ba banna u y'o fa ne Safi tun bɛ wele de kɛ ou bien n bɛ don donc e fa banna a dɔw ma se ka kɛnɛ ne fa banna hali sini bon olu dɔw kɛra jelikɔrɔbaw sigilen ɲɛna n bɛ se ka appel k'o yɔrɔnin na mɔgɔw ye kuma min fɔ tiɲɛ don jelikɔrɔbaw m'a tiɲɛ mais u bɛ se k'an dɛmɛ k'a dilan se k'aw dɛmɛ don o don ne b'o kuma mais o don ko k'a dɔn allez-y k'a dɔn kɛlɛ bɛ yen k'a dɔn nin ni nin man di cɛ t'a kalama dɔw y'a kɛ dɛ dɔw y'a kɛ dɔw kɔni ye ne wele mɔgɔ damadɔnin bɛ yen minnu ye ne wele mais ma situ sɔrɔ a si la tuguni mɔgɔ damadɔnin wele i fa ka banna musokɔrɔbaw la ayi musokɔrɔbaw la minnu y'a ɲini bɛnw ka na ɲɔgɔn cɛ quoi donc n b'o appel kɛ musokɔrɔbaw de ye anw ka sigi media la k'a fɔ ko kunun ta ni bi ta tɛ kelen ye o bɛ dépend fo olu de ka jɔyɔrɔ dɔ ta a ka jɔ dansira la cogo di tan parce que ni ne ni e denmisɛnnin e ni ne bɛ ɲɔgɔn na makɔrɔbaw bɛ yen i bɔra a kalama kɛlɛ ninnu tɛ dogo an karisa ne y'a mɛn k'e ni karisa bɛ ɲɔgɔn na mun y'aw se ɲɔgɔn ma n bɛ fɛ ni kɛlɛ ka ban ou karisa n mago b'i la n mago bɛ karisa fɛnɛ la n'i y'an fila wele ka na n'a nana jo tɛ min fɛ ka jotigi jo ka jalakitigi jalaki
ni min banna anw tɛ se k'olu bugɔ olu de bɛ se k'anw bugɔ anw tɛ se k'olu nɛni olu de bɛ se k'anw nɛni ka bɔ k'i sigi yɛrɛ ka video ta bɔ n ye ninnu wele n fɛ yen ne kumar'u ni ɲɔgɔn cɛ mais karisa problème ye karisa de ne bolo depuis 2015 ne bɛ ka nin kuma nin fɔ a tant o ma kɛ a tɔ bɛ pɔrɔkɔtɔ donc e bolo jeli musokɔrɔbaw de m'u jɔ o jɔyɔrɔ la olu k'an dɛmɛ u k'aw dɛmɛ u k'an dɛmɛ donc u m'u jɔ o jɔyɔrɔ la n'olu ye dɛmɛli kɛ a bɛ ɲa mais est ce que aw fana bɛ gɛrɛ u la fo non hali n'anw ma gɛrɛ u la parce que an bɛ monde min kɔnɔ bi anw bɛ dɔnkili da anw ka wagati kow n'olu ta tɛ kelen ye moi personnellement jeli kɔrɔba ka dɔgɔn ne Safi sen tɛ don min fɛ yen jeli kɔrɔbaw événement ou bien n bɛna nin dɔnkili in da karisa de bɛ s'a la ko ne ma t'i sɛgɛrɛ o tɛ yen fo ni ma se dɔnkili ma e bɛ min don donc an bɛ s'u ma olu yɔrɔw la ne ni ɲɔgɔnna caman b'o kɛ i bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ mais ka sigi ka kɛlɛ lajɛ a ka wara ne kan b'o yɔrɔ de ma mɔgɔkɔrɔbaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ par exemple ne fa banna sisan mɔgɔ caman de bɛ yen u b'a dɔn minnu ma taa dɔw ma taa caman de ma taa bon est ce que o kɔfɛ ni ne welela sa ko ne ni karisa ye ka kɛlɛ ma saya ma fɛn ban mun bɛna ban tuguni mun b'a kɔfɛ n'o b'a ban donc e bolo bancogo wɛrɛ t'a la bon hali n'a bɛ ban a bɛ se ka ban ɲɛkumu dɔ kan mais ne kun bolo nin kun ye caman solution de ye nin ye caman ba solution de kun ye karisa fa banna an ka ko bɛɛ to yen k'o kɛ d'accord d'accord donc o b'a yira k'a fɔ hali bi an b'i dugawu kɛ ala ka bɛn ni sabati na aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que maliyɛn caman ka souhait hali Ami Koyita ye bɔli kɛ yan kɔsa in na juma tɛmɛnen Ami Koyita ko k'a ka souhait ye n ye mɔgɔ minnu fɔ Ami b'o jama cɛ la Ami donna ka n wele olu jama a ko a diya ko an tɛ se ka bɛɛ citer en même temps ni ye erreur kɛ dɔrɔn a b'i wele a b'a f'i ye ne den kana sɔn ne ma hali bannikɛyɔrɔ Ami minɛ ladi Ami minɛ ladi hali bannikɛyɔrɔ ne den n'i ka nin ye o donna ne ɲɛna ne den ye nin ye kana sɔn ne ma tuguni taa nin bolo kan a bɛ taa a bɛ taa d'accord vraiment o kaɲi donc parce que Ami Koyita ko ni olu tɛ yen bi aw de b'u nɔ la olu kɔrɔla ka ban donc aw mɔgɔ minnu kan ka olu sen nɔ ta o ye aw de ye a ye aw caman tɔgɔ fɔ mais n'a fɔra aw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya bɛ yen ko a cɛman ye surtout jeliya kɔnɔ parce que jeliya yɛrɛ n'i ye jeliya fɔ o ye bɛn de jeli de bi mɔgɔw bɛn ni furu ɲɔgɔnmaw kɛlɛla aw de bi mɔgɔw bɛn donc n'a fɔra bɛnbaliya fitinin bɛ yen c'est très vrai donc an ka laɲini ye maliyɛn bɛɛ ka laɲini ye aw bɛɛ ka ca an hakili b'a la kɔnɔ je pense que an b'an dusu dayɛlɛ ka di aw ma a ka se k'an nisɔndiya o la don nataw la nka yan'o cɛ an ka gɛrɛ émission wɛrɛ an ka gɛrɛ ɲininkali wɛrɛ la ɲininkali min bɛ kɛ c'est très important est ce que Safi bɛ se ka a kan fili an ye dɔɔni wa parce que mɔgɔw bɛ k'a demander dɔw ko qu'est ce que Safi yɛrɛ yɛrɛ don komi Momo fana b'an kɛrɛfɛ yan n'a tɛ kɛ baasi ye Momo bɛ se ka accompagner ni kura duman ye parce que an bɛ Momo dɔn n'o ye n'i ko kura kɔni mɔgɔw bɛ sɔrɔ ka se kuma la bon e ta ye kan duman ye i kan fili dɔɔni i kanubaw ka mais donc an ka lajɛ k'o kɛ ka arroser dɔɔni yanni an ka na ɲininkali wɛrɛw la i labɛn bɛ wa d'accord donc an ka Momo kɔrɔ kɛnɛ Momo bolo Momo n b'a f'i ye vraiment an miiri bɛ ka jɛn dɛ nin fɔlisen i kana an kasi dɔrɔn an b'i bolo iye Momo gani Safi diya ɲɛmɔ ye Momo de ini ɲani manga den tiɲɛlenni ibi miri muna jigiya caman mi fɛ ibi jɔrɔ muna ibi yami muna jeli Safi bi fɛ ibi jɔrɔ muna lɔnduru sira la Momo bɛ miri muna jɔrɔ bana hami bana layla la sidina Mamadu Rasulayi Mamario fili saba mamare jali Safi ta gele Momo de ala bidiya mari masake ala bidiya fama bidiya molowali magasi kono Mamario jeli kaminya Safi furu kanto dini ala aya soro Safi maberebo
Ah, Safi, kana kasi. Momo be mfuru tuma mina. Naya soro ne be escalier nanina. Jali muso Safini bafobi. Alhamdulillahi arabili alaminallah. Escalier woro farala jeli Safi jokuna mala. Siriki jula jaba tela mamadu. Julu turdi mani jeli kele mamadu ye. Ah oui. Meka yoro minda. Jali muso minye ni nyoro da Bamako jiyan kono. Akabila Valeri la muruja kalula jadu suera. Balakone chema, balakone la sheri jadu tagara. Iye mo kanyi. Safidi anye wa Mamadu ye. Ani miri manga jone tushara koro Mamadu la jone tushara. Siriki manga la jugule Mamadu la di Masafi. Ah oui. Furu gani kanuke ani indiya nyeke jali Safine gene gele Mamadu ye. Mamadu neni sara jali ala. Iye mo kanyi. Jamadi anye mo ye Mamadu ye aninya ni manga shilabani. Da ila nera kumnyini kana kashi Safi. Ah, chorno itadi. Sadi ke foli kandi wa sadi yere dongli da kan ita don mun kadini munye. Vraiment c'est exception et puis aka couple a benen do kosobe et amé drôle ke ala ka o koroni nyogonyi ala ka ale bishini kenya di awma mais ni se ka momo bla momo ni foli sin to parce que anya e kura for nuna to bi a foli sin kilinkili na belote so ni to bon foli sin bajuru le do bajuru ande bajuru wa parce que bajuru ni ame ko bajuru ba yɛrɛ ye fɛn min ye fɔlɔ an ka kan yɛrɛ la i b'o dɔn mɔgɔ min mɔgɔ bɛ ji min t'a la o b'a sɔrɔ k'i min i b'i ka fini ko ta sɔrɔ a la i yɛrɛ b'i ko a la i bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ a la donc ça veut dire que ala ye ji kɛ fɛn min ye ka baji kɛ fɛn min ye jɔn b'i ta de ta i b'a tɔ to o tiɲɛ donc an jeliw fana fɛ yen bajuru dɔnkili min b'a kɔnɔ a ka ca dɔnkili 300 ye 300 ni n'a dɔnnibaga bila yan sisan k'a ka da sini b'an sɔrɔ yan a bɛ ka bajuru 100 da sini si tɛ kelen donc nin ye bajuru fɔlifɛn dɔ ye fɔlisen dɔ ye mais comme an ka dɔnkilidaw ni an ka ari yɛrɛ taabolo kɔnɔ i bɛ se ka tɔgɔ dɔw ɲini k'a da la tɔgɔ in ka di i yɛrɛ ye surtout n'i taara n'a ye artiste milieu yɛrɛ la pour que i k'i ka droit dɔw sɔrɔ internationalement e mana da i b'i ka tɔgɔnin dɔ fabriquer i b'o k'a la mais bajuru de walme men be fo man nasku juma ni a fo masakɛw de wa walma journaliste bon on est mérité ni est mi mérité on va kɛ wariko ye an b'a kɛ sanuko ye sinon jeliw ma dɔnkili si da min dara nata dɔ kama maraw ma dɔnkili si da nata bɛ min kɔfɛ kɛwale jugo ani danbe titemo quoi parce que ni nata donna fɛn o fɛn na tiɲɛni de b'a kɔfɛ o ye tiɲɛ et anw ye ɲama kalalaw de ye donc ɲama kala ma dabɔ nata tigi kama ni natala mɔgɔ la i tɛ tiɲɛ fɔ a ye o ye tiɲɛ peut-être a bɛ se ka kɛ o fili de bɛ yen bi parce que ni anw natara an b'an baratu tiɲɛ dɔw la an jatigiw ye an t'o f'u ye ça c'est vrai si réellement min kan ka f'u ye u bɛ ka f'u ye comme an faw n'an bɛnbakɛw y'a fɔ cogo min na peut-être fɛn dɔw tiɲɛnen don bi o tɛ tiɲɛ ça c'est vrai vraiment et c'est vite vers ça parce que olu yɛrɛ fana fɛ yen anw fana tɛ tiɲɛ olu ɲɛna mais ni tapale donna la donc a bɛɛ bɛ gɔlɔngɔlɔ ɲɔgɔn fɛ ça c'est vrai vraiment momo ni kuma bayi vraiment ni jara inga ambi folise ko ni na mi claim mission amba kunceni aka corazon be ko tubaka ibo doma akila biso la koni nkan ga do am kla ka labani o morso nga yalo che Safi menya shema page do bi réseaux sociaux kani o bolole ko MJD ibo doma mali joldon wati do la ngbaye o fen vima ko sobe am balla kay ni jara ko jum sisa ere mun fanya ko dum tabolo la parce que page sumbe a kuma muso staru kan comme o staru donc on ya o kumbi
sɔgɔma wula fɛ ko fɛnw fɔ i ma nka bi e n'u bɛn bɛ kosɛbɛ caman yɛrɛ ko k'u bɛ fɛn k'u dɔn quoi. Bon o question in diyara n ye toujours n bɛ kala sɛmɛ kuma la dɔɔni parce que n cɛ sigilen bɛ yan. D'accord. Ne tɛ mɔgɔ kelen dɔn MJD la i yɛrɛ y'a fɔ cogo min sisan fɔlɔ o tun bɛ dɔ fɔ ne ma de sisan o tɛ dɔ fɔ ne ma parce que i bɛ taa sɔrɔ sisan kɛlɛ min bɛ yen u bɛ kɛlɛ jɛlen fɛ. Kɛlɛ jɛlen. Awɔ parce que fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ u tun bɛ ka fɛn fɔ ne ma mais ka mɔgɔ ka vocal privé labɔ ka tila k'a tigɛ tigɛ MJD ye anw nɔfɛ kɛlɛ kɛ o de la bon je crois que o mot kɔn kelen o problème sugu binna diɲɛ jɔn jɔn hali n'u ni man di u bɛ bɔ o problème na u bɛ kuma o la mais ne tɛ se ka n bolo ɲɛsin mɔgɔ kelen ma MJD la bon i bɛ taa sɔrɔ o ɲɔgɔn ka bɛ artiste caman na dɔ bɛ k'u nɛni kunu bi u bɛ k'u tanu o MJD kelen i bɛ taa sɔrɔ kunu tun bɛ ka dɔw tanu mais bi u bɛ k'olu nɛni donc ne n'olu mɔgɔw bɛɛ de kelen en un mot par exemple a bɛ i n'a fɔ Chico diɲɛ bɛɛ ko ko Chico bɛ ka ne défense ta mais sani Chico ka ne défense ta Chico ye ne nɛni Mali y'o ye fɛnɛ mais ne ma réagir n m'a d'a kan n m'a bɔ a kan a yɛrɛ n'a ka hɔrɔnya cɛ la de la a y'a dɔn min fɔra o tɛ a seginna k'o ye bɛɛ n'i ka hɔrɔnya minɛ cogo de mais diɲɛ fara lahara kan Chico yɛrɛ b'a lajɛ Chico b'a dɔn ani Ala camancɛ la a n'a fa danbe cɛ ani ne fa danbe cɛ an bɛɛ bɛ hɛrɛ ɲini na ni ne donna k'a fɔ Chico ye ko karisa bɛ taa bɔ i ka nin fɔ a ye Ala kana ne Safi faga n'a ma malo Chico ko la n b'o kalili kɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna mais mɔgɔ dɔw bɛ yen u ka fɛ sincèrelen de don n'u kɛr'i fɛ foyi t'a bila ni fɛ sincère tɛ diɲɛ kɔnɔ Chico tɛ ne kanu ne kanubaga dɔw bɛ yen a tɛ touché olu la a tɛ touché olu la diɲɛ kɔnɔ foyi t'aw cɛ voilà foyi tɛ aw cɛ k'a fɔ ko n bɛ mɔgɔ d'a ma buna adamaden de don Chico de fɔlɔ ye ne wele i ka nin dira n ma donc Chico ye ne ka numéro sɔrɔ ten à travers ça d'accord donc bi n'a bɛ ka ne défense ta a y'o k'a yɛrɛ n'a ka hɔrɔnya de cɛ ou bien ka ne nɔfɛ kɛlɛ kɛ Mali jolidenw fana y'a kɛ u n'u ka hɔrɔnya de cɛ mais de dire que jeli bɛɛ défense bɛ ta bɛɛ défense bɛ ta page bɛɛ la ne bɛ nin page dɔ la dɔw n'olu ka di mais problème tɛ mɔgɔ si t'a la mais ne de défense ta la ne de bɛ mɔgɔ bila a la ne yɛrɛ dun filɛ moi personnellement hali n'i ye ne kɛrɛfɛ mɔgɔ ye n'i ye dɔnkili da ne la ka kuma bɛ kuma la fɔ ne t'a bila parce que ne tɛ fɛ ka mɔgɔ kɛ n ka kɛlɛkɛ arme ye ne bɛ kɛlɛ kɛ ne yɛrɛ de b'a kɛ mais ne tɛ mɔgɔ utiliser ka k'i kɛ kɛlɛkɛla ye quoi ne t'o fɛ e t'o fɛ voilà donc o yɔrɔ de don mɔgɔw dɔw ye n défense ta tiɲɛ kan parce que u b'a dɔn n ka vocal labɔra bin kɛra n kɔnɔ hali i jugu i man ka min k'a la o de kɛra n na peut-être ni hinɛ yɛrɛ d'u minɛ u y'a kɛ donc u y'a kɛlɛ kɛ jɛlenya kan i b'a fɔ ne ni ɲɔgɔnna caman mais ne t'u dɔn ne tun b'u dɔn kunun min tɛmɛra o tɛ kɛ a tɛ tɛmɛ o kan donc a tɛ contacter fana na ayi Chico yɛrɛ don i n'o tɛ contacter la hali i tɛ to k'i den ka waa fila caman n'a ye n fo don min n b'a labɛn adamaden de don être humain de don komi ne ni vidéo man don n'a bɛ diɲɛ ko o ko kɛ n'a ye n fo n'a kumara n fɛ n b'a jaabi d'accord parce que n tɛna n segin plateau kan ko n bɛ nkalon tigɛ ça c'est vrai voilà ça c'est vrai ok maintenant maa minnu b'a fɔ ko Safi ka dɔnkili caman ye kɔrɔmatigɛ dɔnkiliw ye i bɛ to k'olu mɛn yan parce que mɔgɔw b'a fɔ i ka dɔnkili i b'a sɔrɔ la n'i taara an ka du ninnu kɔnɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ la muso fɔlɔ ni filanan bɛ du minnu kɔnɔ i b'a sɔrɔ la kuma dɔ la muso filanan bɛ to k'a den ka i ka dɔnkili dɔw b'o de fɔ quoi i ka dɔnkili dɔw i b'a sɔrɔ la a bɛ maa suki kosɛbɛ i b'a fɔ ka yɛlɛ nasugu dɔw kɛ n'i y'a dɔnkili lamɛn c'est à dire que i ni bɛ tiɲɛ quoi hali ni muru b'i bolo c'est à dire i b'a essayer ka to a tigi la donc mɔgɔw b'o fɔ kosɛbɛ k'i ka dɔnkili ninnu ko a bɛ maa suki kosɛbɛ c'est à dire ko kɔrɔmatigɛ dɔnkili don kojugu bon minnu b'olu fɔ e b'olu fɔ la parce que kuma dɔ la i bɛ kuma dɔw yɛrɛ mɛn da i t'a dɔn inspiration ninnu sɔrɔ cogo cogo Safi donc ne bolo ko ne bɔra o domaine kɔnɔ koyi e bɔra olu kɔnɔ depuis Wadada bɔra a la ne bolo bɛ n dusukun de kɛ ne ka jarabi bonyara n cɛ fan fɛ cogo min na ne ka dɔnkili bɛɛ kɛra jarabi dɔnkili de diɲɛ bɛɛ b'o kalama fɔlɔ n'i kun y'a kɛ ne la e b'a kɛ o tigi la i bɛ min kɛ ne b'o yɛlɛma ko 7 kɛ mais ne de bɔra o kɔnɔ mɔgɔ bɛ kɔrɔbaya de parce que plus ne furula mɔgɔ min ma il est sage ale bɛ tour du monde kɛ a bɛ yaala a ɲɛ tɛ diɲɛ ne b'a ye ne de bɛ boli la o boli la mais ale ba sigilen
donc ne bɔra domaine in kɔnɔ koyi ne bɔra ka t'u bolo mais jarabi dɔnkili ne bɛ kuma actualité de kan n'a bɔra mɔgɔ min kan bɔ i tɛ se k'o bali n'o tɛ n'a bɔra o la kɔɲɔyɔrɔ tɛ yen diɲɛ kɔnɔ ko mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko Safi welela bi a ka na ne nɛnɛ n sinamuso ye ou n balima ye parce que ne yɛrɛ ye sinamuso den de ye. E sinamuso den oui. Voilà donc ne lamɔna cogo min ne ba filaw diɲɛ farala ara kan n'i taara san ni ne m'a f'i ye ko nin ye n ba ye e tɛ se k'a dɔn. Des fois min bɛ ne ni n ba sinamuso cɛ o tɛ ne ni n woloba cɛ donc ne ma lamɔ gɛlɛya la sinaya kɔnɔ ko n bɛ taa mɔgɔw ka du tiɲɛ quoi o tɛ yen diɲɛ kɔnɔ don dɔw la dɔw yɛrɛ bɛ ne wele i bɛ taa sɔrɔ ne ka sɔrɔ baliya bɛ bɔ o sira fɛ n'u ko nin fɔ nin de ye n sinamuso ye nin bɛ taa ne bɛ taa fɛn wɛrɛ fɔ min t'o ye donc a ye n ta jigiya min kama n'o ma dafa a kan ka wari min diyan o tɛ diyan. A tɛ tɛmɛ o kan donc o de y'a to i ye caman bɔ. Voilà n m'a fɔ ko n m'a kɛ ka tɛmɛ dɛ dɔnkili dɔw bɛ yen hali t'a dabɔ kɔrɔmatigɛli yɛrɛ kama i b'a dabɔ actualité kama mais a bɛ bɔ mɔgɔw sɔn kan mais depuis a kuma cayara ne nin bɔra a la. mais a dɔnkili ninnu ka jugu kuma dɔ est ce que e yɛrɛ bɛ to k'a lamɛn ka ɲɛ. Tuma dɔ la i b'u dɔw lamɛn n'a sɔrɔ la. o de la ne m'o de fɛ ne tɛ mɔgɔ bila ka kɛlɛ kɛ ne yɛrɛ ko n bɛ kɛlɛ kɛ hali ne yɛlɛtɔ bɛ se ka kɛlɛ kɛ ne bɛ se k'i ladimi ne ko bɛ k'i la sisan ne bɛ se k'i ladimi. ni ne ko man di yɛrɛ ne ko man di ye parce que ni ko ka di mɔgɔ ye n'i ye yɛlɛ sugu dɔw kɛ dɔrɔn olu bɛ yɛlɛ i fɛ. Yɛlɛnna sugu jumɛn yɛlɛnna sugu jumɛn. ayi komi ne kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn foyi siyan. Vraiment et puis vraiment an b'i Momo fo kosɛbɛ i ye mun fɔ Momo il est sage an yɛrɛ ye an ye enquête k'a kan parce que ni anw bɛ artiste wele ka na plateau kan Ouverture Media la ne bɛ n ka baara bila a tile damadɔ kɔnɔ ka recherche kɛ k'a kɛ nin kan n bɛ gɛrɛ aw yɛrɛ kanubagaw la ka taa an taara mɔgɔ yɔrɔ bɛɛ ko Momo il est quelqu'un de bien. ne de sosolen don. Oui, non, ah bon, ma fin foi faire. Mais on a fla bɛɛ fɛnɛ kun kɛra tan. Il se peut que an ka couple yɛrɛ kun tɛ diya mɔgɔ ye. Kun tɛ diya mɔgɔ ye. F'a ka sogin. Ouais, quand même Momo quand même vraiment. N'a ma sogin. Mais min fɛn a tɛ ɲa. Min fɛn ɲininka mun na. Donc Momo est bien ne man. Non, i kaɲi. Ayi min fɛ ka fɔ mais ayi mais ni Momo ɲɛna e ma ɲɛ ka ban. Ah, Tchorno kuma ko nɔgɔya ka kɔnɔ. Maintenant ce que je veux savoir, comme Momo il est sage, il est respectueux, il est trop apprécié. Adamadenw fɛ jeli mili yɛrɛ kɔnɔ. I b'a dɔn jeli denmisɛnnin caman bɛ yen o de ka d'u ye u ka fɔlikɛla cɛ ɲuman sɔrɔ mun hakili sigilen mais est ce que ni muso minnu bɛ to ka u ɲɛ kɛr'u bɔ ka to ka tilendenw kɛ. est ce que mɔgɔ bɛ yen tuguni min ɲɛ kɛrɛ bɛ bɔ ne cɛ la i tɛ nin kuma bila. ayi bɔn n'o ko tɛmɛ o question o ko banna. cogo jumɛn o ko banna. ko ne cɛ taara juma seli de Magani Madinɛ. I dan b'a la. Tchorno. mais muso cɛ ɲuman bɛ ka Bamakɔ fɔ yan. ala yɛrɛ de ye ne cɛ kɛ jɔn kunnandi ye muso mɔgɔ kunnandi ye. I dan b'a la kosɛbɛ. ko ayi danaya yɛrɛ yɔrɔ ka bɔ yen quoi kɛwale ma quoi a kɛwale n'a tagabolo ma hali n'i ye mɔgɔ min sara an filɛ don min na i ko bi n'i ko k'i b'i ɲɛ Tchorno e yɛrɛ bɛ nin question sugu min poser mun na. ayi ɲininkali tɛ Momo c'est pas mɔgɔ. Tchorno tɛmɛ nun kan sisan e bɛ cɛ ɲuman ko kuma de la o la ne m'a fɔ e ko logique tɛ cɛ ko la e tɛ ka don o la de. non c'est vrai c'est vrai. san fa dugu fa bɛ na sa i forum ka i ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ mais numurunin dɔ bɛ nalen a b'a ta i ɲɛ kan ne ye nin ta tasuma de cɛ la o. tasuma cɛ la. ayi ne ni diɲɛ jɔn si ma liti kɛ k'i ma ɲi nin awɔ mais ne ye nin ta tasuma cɛ la e ɲɛ tɛ ne la n ko kɔgɔfin jeli de bɛ ne la fɔlɔ sukaro ni kɔgɔ de don mais sisan tellement que n ka sara warala a kɛra kɔgɔfin. a tɛ tɛmɛ kan mais muso dɔw de la k'u ɲɛsin a ma kɔni est ce que dɔw de la k'u ɲɛsin a ma. mɔgɔ bɛ cɛ ɲuman ye ko mɔgɔ t'i ɲɛsin a ma bɛɛ b'i ɲɛsin a ma. mais o kɛlɛw kɛra cogo di i bolo i ma. ayi ne ma kɛlɛ kɛ Momo yɛrɛ de ye choix kɛ. Momo ko Momo yɛrɛ bi yan ka ban. ayi ko Momo ye ne ta de sa Tchorno Ouverture Media mɔgɔ n bɛ na loi bɔ quoi n b'aw ka yɔrɔ datugu. bon banna kuma banna Momo ka kuma kunna de n'an b'aw bila dɔrɔn n bɛ yɔrɔ datugu. problème foyi t'a la an b'o kuma bila yan. bɛɛ ma fo. d'accord donc maintenant an bɛ ka surunya émission ban yɔrɔ ma maintenant Safi a ka projet jumɛn b'aw bolo projet jumɛn bɛ Safi ni Momo bolo après le concert. o question sage ou d'ale ma. d'accord kɔrɔfɔ b'i bolo a ka projet jumɛn après le concert. bon ɲamakala kɔni artiste ni ala ma dɛsɛ s'i ma i bɛ yen de ka œuvre kɛ kosɛbɛ parce que ala y'o de kalifa ma donc projet si ni kɛnɛya kɔnɔ parce que jɔn b'a ta la ala b'a ta la kosɛbɛ si ni kɛnɛya kɔnɔ tant que ala ye fiɲɛ min kalifa ma n'an b'a minɛ k'a bila faniw ni kanubagaw jigi dalen bɛ fɛn min kan u jigi tɛ wari. d'accord o de ye projet ye parce que jɔn ni k'i bɛ projet fɔ i bɛ se ka ɲinɛ ala ko la
ala sago b'a yɛrɛ la o tiɲɛ ala barika kɔnɔna na tant que an bɛ fiɲɛ in minɛ k'a bila hɛrɛ ni baden na an b'an se kɛ an bɔra bɔkolo min na ala ye fɛn min kalifa ma n'o ye an ka ɲamakalaya in ye an b'an se k'a kɔnɔ don o don dɔnkili duman ni fɔli duman na pour que ka se ka mago nimisi wasa inchallah n'a fɔra ko morceau kura dɔ kan ka bɔ ko Safi ni Umu Sangare ye o morceau da concert dugusajɛ o de tɛ wa o bɔra yɛrɛ ka ban ala barika ka ban morceau bɔra ka ban a bɔra f'an bɛ ka dɔ wɛrɛ nati dogoli bɔra la o bɛ na de a b'ala ka na dɔ wɛrɛ tuguni projet ok d'accord vraiment ala ka bɛɛ kɛ hɛrɛ joona san ok donc yan'an ka kuncɛ ni fɔli duman an sera émission banyɔrɔ ma maintenant aw kanubaw tulobaw la bi Safi bɛ se ka mun fɔ a kanubaw ye maliyɛn cɛman ni musoman minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan c'est à dire que kɔrɔfɔ laban na n tɛna k'a laban ye dɛ an bɛna tila ka wele ka na plateau kan don nataw la i bɛ se ka mun fɔ jamanadenw ye c'est à dire que k'a jira k'a fɔ aw de bɛ fala aw de bɛ bala jeliya kɔnɔ en même temps concert fana taasira la i bɛ se ka mun fɔ jamanadenw dɔ la bon k'a fɔ n kanubaga bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka bɔ u ka na concert la seli dugujɛ n bɛ fɛ u ka na ka ni cɛ encourager a ka se ka courage don an na toujours ka continuer ensemble donc k'a fɔ n ka faniw ye toujours u k'u bolo da u dusu kan u k'u bolo da dusu kan u yɛrɛ ka fara an kan hali mɔgɔ wɛrɛw ka fani pour que an yɛrɛ hakiliw ka lafiya an esprit ka to tranquille la ten mɔgɔ i t'i si ban kɛlɛ la komi ni bi tɛ kelen peut-être i bɛ taa sɔrɔ hali ni ne b'a kɛ kun 100% sisan min bɔra la o bɛ 60 bɔ alhamdulilayi ouais ah Safi donc ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ toujours an bɛ fɛ dɔ ka bɔ a la ka taa fɛ donc aw ka sabali an k'an bolo d'an dusu kan n'i ye mɔgɔ lagositɔ ye jugu de b'a k'i ni k'a kɛ mɔgɔ ka di mɔgɔ min ye bɔ o tɛ se ka bali aw ko k'aw ka artistes ka dɔnkili duman da dawulaw ka sɔrɔ tɔgɔw ka sɔrɔ ko mɛ fɛn kana f'u ma a ma nɔgɔn donc fɛn min bɛ fɔ o fɛnɛ dawula sarakati de donc ka ɲini u fɛ u k'o faamu an b'aw deli an mago bɛ bɛn na aw fɛnɛ ka fara an kan an ka d'aw ye an yɛrɛ b'a dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ wa aw yɛrɛ ka d'an ye parce que an bɛ baara ɲuman kɛ aw de kama donc mais an bɛ fɛ aw k'an dɛmɛ halisa bɛnkan na d'accord merci beaucoup kɔrɔfɔ ɲɛna donc Momo e fana ka kɔrɔfɔ laban ye jumɛn ye maintenant komi an da sera ɲininkali mun ma an bɛ fɛ e fana k'i da don o la parce que jeli denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ problème bɛ yen i b'a kalama i furumuso o ye Safi de ye a yɛrɛ da sera fɛn caman ma a ma sɔn ka don fond kɔnɔ a ye forme fɔ an ye donc maintenant e ka kuma ye mun ye pour que bɛɛ bɛ se ka don ɲɔgɔn parce que aw fana jɔyɔrɔ ka bon a la aw minnu ye furucɛw ye parce que i b'a sɔrɔ la hali ale ni denmisɛnnin minnu fɔ bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ cɛ minnu fana olu fana ye fɔlikɛlaw ye mais c'est important mɔgɔw ka aw bɛɛ ka featuring kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est à dire que c'est le Mali qui gagne quel qu'en soit alpha donc e bɛ se ka mun fɔ o taasira kan ani aw fana ka concert nata in kan bon déjà o bɛn ko la a bɛ komi n ye caman fɔ n y'o de fɔ ne kɛra n fa kɔ ye ou bien n kɛra n ba kɔ ye kɛwale de don i fa ni ba ma sɔn ko o ko ma ni e sɔnn'o ma bon hakili la i ma k'u kɔ ye parce que o de ye kɔ ye ça veut dire que anw ye bɛn min sɔrɔ an wolola ka kabila kelen min sɔrɔ yen parce que n'i y'a ɲininkali kɛ a bɛ fɔ de ko jeli bɛɛ bɛ fa la jeli bɛɛ bɛ ba la ni ne taara dɔ fa neni dɔ ka ne ba neni diɲɛ sangani kama mais i yɛrɛ de fa neni i yɛrɛ de ba neni parce que an bɛɛ bɛ fa ni ba in de la ça c'est vrai bon n'o miiri banna ɲɔgɔn dɔgɔya bɛ na ça c'est vrai c'est diɲɛ nata de kɔsɔn don donc n bɛ min fɔ i ye min fɔ sisan k'anw minnu ye cɛw ye c'est important sini n'i bɛ taa ɲininka i muso kunkanko la bi dilan pour que sini ka nɔgɔya i ma donc c'est important que an ka œuvrer pour que nin ko ninnu ka se ka dan vraiment merci beaucoup Momo donc an bɛ a laban ni tuba ka fɔli duman ye Safi i bɛ kan fili nɛgɛjuru la ou bien o de tɛ donc fɔli sen duman ka fɔ tuba kan an ka kuncɛ n'o ye donc maliyɛnw seliba dugusajɛ ko Safi ani a furucɛ ni o ye Momo ye Mamadu Jabate u kɛmɛ ka wulikajɔ sabati nin waati in kɔnɔ na CICB kɔni maliyɛnw ko a bɛna fa kosɛbɛ donzara ye ba fila ye aw bɛɛ welelen don ko kobaw de bɛna kɛ surprise caman de labɛnnen don nin don seliba dugusajɛ inshallah Cɔrɔnɔ fana n'a ka cɛdenw an fana na se kɛnɛ kɔnɔ ka taa lakalita ɲini na ni mun bɔra la an na o lajɛ aw ma en temps réel donc Momo kɛnɛ b'i bolo
Jarabile, 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 jarabile no, jarabile, jarabile, jarabile. Na na na, dunya dale jigile mante wiyala. Imana muso ya denye ke bolo kolo ya la taleri. Iya na na na, dunya dale jigile wanza bide wiyala. Kache ya ni la via muso bolo kolo ya la taleri. Mobilie tele Napoli la mona benini ngakole mobilie boli la mona falema terenye tele Napoli la mona benini ngako terenye boli la mona falema alakana moje mona fala dunia ula janyara ula janya janya Jaula janyara Koula janya janya figi sara no bidilidia Bolo kolo sigile musokolo fatikati kantigile sabaro Aranjoro verite chemi molo eki gerefe Bolo kolo sigile musokoro kati fentigile saboyala Safi wasoide iPhone 12 te chemi molo eki gerefe Oro orange vert tom Bimandi la kora folela kora momo I kora fonya le diranye Siriki madu kora folela wolo lembolo alutolo mano kora kanade Sirigi Mamadou. Avec la Mamadou Fassay. Problème bien. Merci. On a joué au Jamana, Alaka Jamana Tanye. Merci Malion. Vraiment, Alaka Wati Wara ira ampe klinkilina na ambi au foka awala yimando akumi ouverture média plateforme ureka. Ama fo awya akambe Wati Wara. Merci à toutes et à tous. Alaka dugu nyumanje. Au revoir. Merci. Ni Mamadou ko agere bare. Oui. Bonjour, Charles. Bonjour, madame. Monsieur Koulibaly. Ok, madame. Monsieur Koulibaly. Merci. Je me rappelle, c'était pas chez moi. Je me rappelle. Hana funko mtakimika kumfunikili na bila mesisa histoire de service ala barai de se kula kala yala se ka para kasi kala chuma kasi ka formation ke de se ka Forma sa fu kale yɛrɛ jɔrɔ mun b'a la k'i kɛra kɛnɛya dugu sɛnɛ a banna pewu pewu awɔ
Awɔ, aw ka dusukasi tajiko la bolimafɛnko ta fan o fan o kɔni wa o banna pewu pewu. Yarawali nana ka Maliyɛn bɛɛ lajɛlen lafiya. Essence ɲuman, gasoil ɲuman, tulu ni bolimafɛn minɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yɔrɔ. Yarawali de don. Yarawali la aw ka bolimafɛnw bɛ ko k'a jɛ. K'a lahalaya bɛ jateminɛ k'a di ma sawura la i ta ɲɔgɔn fila ye. O kɔfɛ a ma se k'i yɛrɛ sɛgɛn. Yarawali la i bɛ se k'i ka fɛnmisɛnnin santaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa sɔngɔ damatɛmɛ diya. Yarawali k'i dɛmɛ i ka taamaw la k'i nisɔndiya ka segin so.